Vale, estamos. Dame un segundito que compruebe, esto se está escuchando bien. A ver, esto así. Si pongo aquí esto. Lo escucho un poco bajo, quizá. A ver, un segundo. Lo escucho un poco bajo, quizá. A ver, un segundo. Vale, creo que un poco mejor ahora. Voy a subir de todas formas un pelín mi volumen. Eh, Vale, no, esto está al máximo. Micrófono. Vale, pues listo, vamos a empezar con el disco Elysium, ¿vale? Es un juego que no había visto muy poco hasta ahora. De hecho, lo único que conocía del juego era un poco alguna imagen, porque el estilo visual, la verdad que sí que me llama mucho la atención. Entonces he visto, o sea, vi en algún momento alguna ilustración del juego y me sorprendió mucho ya digo, el estilo visual que tiene. Está muy, muy bonito el dibujado, lo que es el arte del juego. Pero nunca me había parado un poco a ver, pues eso, cómo era la jugabilidad o de qué trataba el juego. Y nada, hace poquito me hablaron bastante bien de él. Lo poco que sé es que es como una especie de detective que tiene que investigar un crimen o algún caso. Y tiene, pues eso, tiene elementos de rol, de que vas mejorando tu personaje, vas desbloqueando habilidades. Es un juego también muy narrativo, ¿no? Creo que no tiene combate, sino que pues, te dedicas a explorar el caso y tus habilidades están un poco enfocadas como a tu resistencia física o a creo que tu concentración también para darte cuenta sobre otras pistas de los casos y tal. No sé, algo así, ¿vale? No tengo mucha idea del juego, pero ya digo, me han dicho que está muy bien y tenía curiosidad por probarlo. Así que nada, estuve configurando ayer un poco los ajustes, creo que se ha guardado todo tal y como lo dejé, ¿vale? Y vamos a darle nueva partida y a ver de qué trata. Ya digo, voy con cero idea de qué va este juego y nada, a ver si me sorprende. Vale, selecciona un arquetipo. Vale, personaje intelectual, muy inteligente, ingenioso pero insensible. Se le ocurren todo tipo de ideas y datos interesantes. Vale, inteligencia o intelecto, tu capacidad de razonar. Más cero de lógica, más uno de enciclopedia, más cero de retórica, más cero de teatralidad, más cero de abstracción y más cero de visión espacial. ¿Vale? Psique, capacidad de influenciarte a ti mismo y a otros. ¿Vale? Voluntad, mundo interior, empatía, autoridad, sugestión, esprit de corps. Ni idea de qué será eso. Constitución, lo bien constituido que está tu cuerpo. Forma física, electroquímica, resistencia, instinto, umbral de dolor y escalofríos. Motricidad, lo bien que mueves tu cuerpo. Coordinación ojo-mano, percepción, reacción, sabor fair, idea de qué es eso. Conectividad con postura, ¿vale? Emocional muy receptivo, de personalidad magnética pero inestable. Podría llegar a perder la cabeza. Joder, no me lo venden bien, la verdad. Bruto, muy bruto, interactúa con el mundo mediante la fuerza física. Es eficaz pero más tonto que una piedra. Joder, es que no me venden bien ninguno, ¿no? Inteligente pero insensible. Personalidad magnética pero inestable. Bruto pero tonto. Vale, y vamos a ver, crear tu propio personaje. A ver qué opciones de personalización tengo. Ajustar aptitudes. Ah, vale, y tengo ahí los puntos, ¿no? Puedo tener como mínimo uno. Vale, tengo uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos para repartir. Vale, intelecto, inteligencia, capacidad de razonar, psique, sensibilidad, inteligencia emocional, constitución, musculatura, fuerza física, motricidad, sentidos y agilidad. O sea, lo más balanceado, ¿no? Sería esto. Este sería como el personaje más balanceado que puedo tener. Entonces ahora, ¿me interesa reforzar más un aspecto a cambio de perder en otro? O todos los aspectos creo que pueden ser muy importantes. Inteligencia, sensibilidad, constitución y sentidos. Somos un detective. En teoría, somos un detective. Sensibilidad, me interesa tener sensibilidad. La sensibilidad hasta cierto punto, dependiendo del caso, puede incluso ser
hasta algo negativo, ¿no? El tener demasiada sensibilidad, ¿no? Porque tenemos que ser objetivos en cierto sentido, ¿no? El ser un detective igual nos premia ser más objetivos y ser menos sensibles. No sé si me explico. Musculatura y sentidos entiendo que dependiendo de la situación también, si estamos en alguna situación de riesgo, pues nos puede llegar a salvar la vida. Quizá quito un punto en sensibilidad y lo añado en intelecto. O voy a lo seguro y lo dejo todo balanceado. Por ir a lo seguro. Lo voy a dejar así, yo creo. Por el razonamiento que he hecho. Creo que en determinados casos, siendo detective, quizá la sensibilidad juega en nuestra contra. Quizá, ¿eh? A lo mejor. Ya digo, igual me estoy equivocando. Pero bueno, creo que lo voy a dejar así. Siguiente. Vale, estas son las habilidades. Habilidades principales. Lógica. Inteligencia en bruto. Deduce el mundo. Enciclopedia. Recurre a todo tu conocimiento. Retórica. Practica el arte de la persuasión. Disfruta de conversaciones intelectuales rigurosas. Teatralidad. Interpreta al actor. Miente y detecta mentiras. Abstracción. Comprende la creatividad. Reconoce el arte en el mundo. Reconstruye escenarios del crimen. Obliga a las leyes de la física a trabajar en pos de la ley. Esto va a ser muy interesante, ¿no? Psique, voluntad, contrólate, mantén tu moral por las nubes. Mundo interior. Corazonadas, instintos y ensoñaciones. Empatía, comprenda a los demás, pon a trabajar tus neuronas espejo. Autoridad, intimida a la gente, hazte valer. Esprit de corps, conecta con la comisaría 41, comprende la cultura policial. Hechiza a hombres y mujeres, sé el titiritero, su gestión. Resistencia, aguanta los golpes, no dejes que el mundo acabe contigo. Umbral de dolor, ríete del dolor, tendrán que atizarte más fuerte. Forma física, ejercita tus poderosos músculos, disfruta de órganos más saludables. Electroquímica, viaja al planeta Fiesta. Ama y sé amado por las drogas. Escalofríos, eriza el vello de tu nuca, sincronízate con la ciudad. Instinto, deja que tu cuerpo tome el control, amenaza a la gente. Combinación ojo-mano, preparado, apunta y dispara. Quizá para algún quick time event o algo. Percepción, percibe, escucha y huélelo todo, no te pierdas detalle. Reacción, el primero en reaccionar, sé intocable. Savoir-faire, escabúllete delante de sus narices, atúrdelos con inmenso garbo. Conectividad, domina las máquinas, fuerzas, cerraduras y hurga bolsillos. Compostura, espalda recta, mantén cara de póker. Vale, interesante. Ahora tengo estos puntos que repartirlos. Vale, pues ahora puedo ver si me interesa cambiar algún punto. Vale, de los que he visto, ¿qué considero que puede ser muy importante? Lógica, inteligencia para deducir el mundo. Establecer principal. ¿Cómo establecer principal? No puedo sumar total de intelecto 4, pero no puedo sumar puntos aquí. Ah, pensé que iba a poder sumar puntos, ¿no? No puedo sumar estos 4 puntos. ¿Puedo sumar puntos de alguna forma o cómo va esto? O en todos... Ah, empiezo ya con todos estos 4 puntos. Aquí empiezo ya con 2 puntos, 3 y 3. Vale, pensé que era estos puntos tenía que repartirlo entre las distintas habilidades. Vale, y establecer como principal... Puede ser esta interesante, visión espacial. Establecer habilidad principal. Haz clic para establecer la habilidad seleccionada como principal. Vale, siendo un detective, considero que esta puede ser muy interesante, ¿no? Visión espacial. Vale, me ha dado ya un punto. Vale, pues empezamos así. 4, 2, 3, 3. Creo que está bien. Vamos allá. Confirmar.
Las furias habitan en el espejo, es su morada, pues hasta el agua más clara, si es lo bastante profunda, puede ahogar. There is nothing, only warm primordial blackness. Your conscious ferments in it, no larger than a single grain of malt. You don't have to do anything anymore. Ever. Never, ever. An inordinate amount of time passes. It is utterly void of struggle. No ex-wives are contained within it. ¿Estoy hablando conmigo mismo? You got it, sweet brother. Nothing upon nothing upon nothing. ¿Qué tal si regurgitas más? Coming right up, sir. Smooth passage. Alons y vamos. Do you really? Eso es ingenuo, claro. Quiero navegar por la negra oscuridad hasta el fin de los tiempos. You wouldn't like it if I told you what was back there. Why'd you think you had to bludgeon yourself into oblivion? Or did you not sense yourself marinating? Poured so much on yourself, got a bit carried away, did we, Chef? Fear and apprehension. You should ask what's out there first. Superada, 8 de 8, no sé qué ponía. Mundo interior. Fácil. Éxito. Fácil 8 versus tu total 8. ¿Vale? Miedo y aprensión. Antes de nada deberás preguntar qué hay ahí fuera. Y si no es que yo me he hecho esto, dime qué es lo que me espera. No me importa, soy un imbécil, un valiente imbécil. Dime qué es lo que me espera. There's this giant ball there. And evil apes. And the evil apes are juking it out on the ball. You're one of them. It's basically all just evil apes juking it out on a giant ball. Son muy pequeños los simios. Infinitesimally small. You can't even make out it's a ball when you're joking it out. It's that large. Ni siquiera te das cuenta de que es una pelota. Vying for resources is just a stupid expression you picked up somewhere. The part of the presentation you want to take home with you is this. You have to beat the other evil apes in the face, or you lose. Pues qué triste. Yes, it is. And you drowned in that sadness a long time ago. You lost. The sound outside, you recognize it. It's a Caprice Canina motor carriage. Perdiste. Superada, enciclopedia. Normal 10, tu total 10. Reconoces el sonido de afuera. Es un carruaje motorizado Cupris Kinema. Vale. Las 8:06 de la mañana, día 1. Vale, antes de nada. Vale, nos da la opción de guardar partida. Birling in Racks, día 1 a las 8:06. Nuevo guardado, guardar.
Vale, ¿qué más? Ajustes. ¿Puedo...? Modo de doblaje. Todos los diálogos, todas las voces. Modo psicológico, todas excepto la narración. Modo clásico, solo saludos. Es que quería ver si lo pueden leer en castellano en lugar de en inglés, pero parece que no está la opción, ¿no? Es que no sé si se refiere a esto. Todos los diálogos doblados, modo psicológico, modo clásico, español. No sé. Vale, pues vamos a ver un poco esto de qué va. Vamos a ponernos los pantalones primero, ¿no? Coger. -1 de sabor far y +1 de electroquímica. Vale, puedo ver... Puedo ver dónde estaba lo de las habilidades. Ideario, quizá. Las ideas activas de inventar obtenidas en el periodo de investigación. Herramientas. Puedes utilizar sustancia durante el diálogo. Las herramientas son sensibles al contexto. Ahora, el tiempo avanza. Seleccionar nuevas opciones de diálogo. Leer libros hace que el tiempo avance más rápido. Tareas. Puntos de habilidad. Resaltar objetos. Acercar cámara. Ayuda F1. Hoja de personaje. La C. Vale, entonces al ponerme estos pantalones, pierdo 1 de sabor far y gano 1 de electroquímica. Escabúllete delante de tus narices, atúrdelos con un inmenso... Vale, como un poco de agilidad para moverme rápido, ¿no? Y gano electroquímica, que es esto de la resistencia a las drogas. No tiene mucho sentido poniéndome unos pantalones consiga eso, pero bueno, venga. Vamos a ir con pantalones, ¿no? Vale, decía que si le daba aquí al tabulador... Ah, mira, puedo interactuar con lo que tengo... Puedo ver lo que tengo alrededor en el entorno. Vale, ¿esto que me sale aquí qué es? Inventario. Inteligencia, psique, constitución y motricidad. O intelecto. Salud 3 de 3, moral 2 de 2. Ventajas por objetos. +1 electroquímica. Ah, vale, aquí me lo explica lo que es cada cosa. Vale, sombrero, chaqueta, camisa, pantalones, mano izquierda, llaves, gafas, cuello, guantes, zapatos, mano derecha y balas. Herramientas, ropa, objetos, interactuar. Vale, aquí puedo ver mis habilidades. Y esto de momento no puedo interactuar con esto. Vale. Vale, entonces voy a ponerme la camiseta. Has conseguido un objeto, blazer. ¿Dónde puedo ver el objeto que he conseguido? Blazer no sé qué ponía, pero no puedo ver. Herramientas, ropa, objetos. ¿Cómo puedo ver el objeto que he conseguido? Qué raro, ¿no? Parecía, o sea, ponía que había conseguido un objeto. Pero ahora no sale ninguno. No sé. Vale, sigamos. Vale, tengo una corbata arriba colgando. Vamos a entrar antes primero al baño. ¿Puedo apagar el agua? No. Hay varias botellas en la bañera. Vino, cerveza y licores dulces. +1 de abstracción, -1 de sugestión. Abstracción, comprender la creatividad. Y sugestión. Hechiza a hombres y mujeres el titiritero. Un poco raro, ¿no? Vale, voy a coger esto. He conseguido un objeto, camisa de satén blanca. You hear a jingle. Keys are clinking in the pocket of your flare-cut pants.
Unas llaves en el bolsillo de tus pantalones. It says whirling in rags on the aluminium key ring. There is a single key on the ring. The number 1 is etched on it. It should open the door. Vale. Esta puerta, supongo. Antes de... A ver, puedo mirarme en el espejo. Me muevo muy despacio. A mirror hangs above a bent and broken sink. In a fierce discharge of masculine energy, someone has ripped half the faucet off. Hot water sprays from the base and steam covers the mirror. You cannot see yourself, just the outline of a man. Suddenly, you realize you have no memory of the face that awaits you there, underneath the soft vapor. Claro, ¿no? Aquí se ve abajo a mi personaje y parece... No sé ni cómo me veo, ¿no? Desempañar el As you espejo. slowly reach your hand towards the surface of the mirror. Abort. You clearly have not thought this through. You won't like what you see there, and you will never unbecome it. Mundo interior. Aborta. No lo has madurado bien, no te va a gustar lo que vas a presenciar. Mejor no saberlo. Primero debería palpar para asegurarme de que no haya nada malo en mi jeta. Me da igual, desempañar el espejo. Desempañar el espejo, quiero ver lo que... Quiero ver cómo me veo. Vamos a palpar primero que no tengamos nada Yeah, malo. there is definitely something wrong with it. Algo no va bien. ¿El qué? ¿Qué pasa? Where to even begin? There is the bloatedness, then the swollenness. It's like there's an upholstery of alcohol underneath your skin. Tocarte la nariz. Bet you are. Your nose feels like a small balloon in the middle of your face. It hurts when you honk it. It doesn't appear to be a particularly tiny nose either. Not with all the drinks it's absorbed for you. It's not. It's swollen and snail-like, wriggling between your fingers. Desempañar el espejo. Behold. Vale, nos podemos ver ya ahí la cara. La verdad es que tenemos una cara un poco mala, sí. You have no idea who this thing is, do you? Una especie de superestrella, algo así. Me da que soy una superestrella. El rostro de un alcohólico en fase terminal. Joder. Que Dios me asista a ver esto qué es. Whatever it is, at least it's dead now. There's clearly rigor mortis on your face. Oh wait, is that an expression? Are you trying to make an expression with that face? Please stop. It's horrible. You're scaring yourself. Oh my God. You can't stop. It's like it's not even voluntary anymore. You have worn that grin into your face and now it won't come off. What does it even mean? What is the emotion you're trying to convey? Superestrellato, no tengo ni idea. Creo que se supone que ha de ser sugerente. Yo me temo que esta es mi cara de Don Juan. Insinúo que soy vagamente comprensivo. Creo que además lo consigo con un punto triste y trasnochado. Es una mueca de dolor. There might have been, 10 years ago. It's little more than a cadaverous spasm now. Enciclopedia. Probabilidad baja 28%. Esto es una tirada de habilidad básica. Si fallas puedes reintentarla. Pifia 1-1, éxito crítico 6-6. Formidable. Ahondar en lo más profundo de su mente y rastrear la fuente de la expresión. Electroquímica. Imposible. Probabilidad muy baja, 3%. Intentar detener la expresión o dejar el espejo por ahora.
Like the rest of you, it Fallido. comes from a bad place somewhere in the past. That's all you know for now. Vale, dejar el espejo por ahora. Esta es la cara que tenemos. Vale. ¿Aquí qué me sale? Vale, tengo la camisa, tengo la chaqueta. Vale, no sé por qué me salía un icono. Porque me he puesto una camisa, a lo mejor. Vale, nos ponemos la corbata. Puedo coger la corbata. This fan has two chain pull switches. One ends in a tiny fan, the other in a light bulb. A truly horrific necktie has somehow attached itself to one of the blades. Coger la corbata, accionar el ventilador, accionar la bombilla. Accionar el ventilador. The blades come squeaking to a halt. It should be easier to reach the tie now. Vale, el ventilador está apagado, tengo más probabilidades de coger la corbata. Vale, coger la corbata. You swoop up and catch the tie. Snap. It's released from the blade. Vale, What continuar. you have in your hand is a truly hideous necktie with 4 or 5 different patterns. The knot reminds you of a noose. Vale, acciono la bombilla, no hace falta irme. Vale, y ahora me puedo poner la corbata, la tengo ya puesta. Mundo interior. Vale. Una botella enorme de comodoro rojo, está vacía. Estuche de cinta. Mi megáfono está encendido, pero no tiene cinta. Vale, puedo colocar la cinta. Objetos. Precio 0,50. Voy a poder vender cosas. Este estuche solía contener una cinta, pero fue destruida en un ataque de ira. Algo del Single Smallest Charge in Sense del grupo Etiners debe haber cabreado a alguien. Según la etiqueta, la canción fue grabada en el año 43. Vale, no puedo reproducir esto. ¿Puedo poner en mi mano? No, no puedo ponerlo en mi mano. Parece que alguien arrancó la cinta mientras sonaba la canción. Vale, aquí tengo un zapato. Zapato verde, pie izquierdo. Claro, no me he dado cuenta, estoy descalzo, tengo que tener cuidado de no cortarme, ¿no? Vale, y me falta un zapato. Tiene que estar en algún sitio, ¿no? Tiene que estar en algún sitio el otro zapato. La ventana rota. The window stands broken in its frame. Cold wind blows in. Mirar fuera, evaluar el daño, irte. Evaluar el daño. The shards face outward. Whatever broke this window came from the inside. La rompí con las manos, mirar mis A manos. fine web of scarring covers the back of your right hand, but none of it is recent. No la rompí con las More manos. ¿Qué likely a provocó eso? projectile than a held object. There are no fragments on the floor from pulling a tool back in after impact. Evaluar la It magnitud del is too impacto. large for a bullet, yet too small for a piece of furniture. You're looking for something heavy and larger than your fist. Con una pelota o incluso con mi zapato. A lo mejor lo he roto con el zapato que me The falta. single green shoe you found fits the hole almost as well as your foot. Míralo. It would have also been heavy enough if thrown with force. Vale, o sea que mi otro zapato está fuera, ¿no? Congratulations. You smashed the window with your own shoe. Now you only have one. If you're lucky, you could still find the other one on the balcony outside. The door to it should be outside your room. No necesito a nadie, a nadie.
Debería salir y coger el zapato. Cool wind gushes in. Your toes curl up from the cold. Terminar. Vale. Tareas. Encuentra tu otro zapato. Parece que tu zapato de piel de serpiente le falta a su compañero. Deberías buscarlo antes de aventurarte más en tierras inhóspitas. Ya sabes, 2 zapatos son mejor que uno. Vale, ¿hay algo más que puedo hacer? Tenía aquí una puerta, ¿no? ¿Dónde lleva esto? Está cerrado, ¿no? No tengo ninguna llave para abrir esto. Llave de la habitación 1. Entiendo que no puedo ir por ahí. Vale, pues vamos a salir de la habitación y buscar mi otro zapato. De hora, 19 grados, despejado. Hay algo en la mesa. Unas monedas. Voy a dejar ahí en principio. ¿Puedo salir al balcón? Vale, estoy en el balcón. El olor de la brisa marina te provoca náuseas. Estupendo. Vuelve una ráfaga de aire salobre. Coger zapato. There they both are. 2 identical shoes. Both copiously green and indiscriminately snakeskin. Like 2 baby crocodiles. ¿Cómo me quedan los zapatos? Good. They're balanced. Comfy. Feels like the only good thing about you right now. Truth be. Vale, tengo mi par de zapatos. Y no tengo tareas completadas. Listo. Vale, vamos a dar una vuelta. Cojo el dinero. No hay nadie. No hay nadie alrededor. Voy a pillarlo. Hello, officer. Estamos a marzo del año 51. Hola, The agente. young woman raises a cigarette to her lips. Clashye. Miss Orange. Bailarina disco. Her eyes are brown and her face is speckled with birthmarks. She can't be more than 28. Agente, soy militar. ¿Soy militar? Apartar tu rostro hinchado de su belleza y seguir caminando. Un poco raro, ¿no? Agente. No. Parece desconcertada por la pregunta. Espera, ya sé, soy un hombre de negocios, agente inmobiliario, ¿a que sí? Entonces, ¿por qué me has llamado agente? Mm, Because you're a police officer, sir. Da una calada al cigarro. ¿Estás segura? ¿Estás de coña? Eso es, maldita sea, soy policía. Y que no se te olvide, ¿por qué ser tan borde? ¿Estás segura? I am, yes. Unless you've been feeding us a set of very well-rehearsed lies all this time. Todo este tiempo. You've been here for 3 days. On official police business, no less. ¿Y qué asuntos son esos? Couldn't say. In truth, so far, mostly drinking. ¿Por qué no recuerdo ser policía, ni cualquier otra cosa? ¿Quién en su sano juicio me permitiría ser agente de la ley? Probar la expresión con ella. Ha de saber que la deseas físicamente. No. Debería marcharme ya. Mm. ¿Por qué no recuerdo ser policía ni cualquier otra cosa? Could it be because of the drinking? Enarca una ceja. La punta del cigarro arde al rojo vivo.
Vale, debería marcharme ya. Of course. Be careful, officer. They don't like the police around here. Por aquí no gusta mucho la policía. Something stirs in you as she's about to go. Call it an instinct, a need. The need to ask questions. It's like you said the words a million times before. Tengo la necesidad de interrogarla. She looks back at you, a light glinting off her eyes. ¿Qué pasa si no me apetece hacer preguntas? Antes de que te vayas, tengo unas preguntas para ti. Yes. ¿Qué es lo que tienen por aquí en contra de la policía? ¿Dónde es aquí exactamente? ¿Dónde estoy? Dime, estamos en el año 51. Tu habitación está casi pegada a la mía. ¿Escuchaste algo anoche? There was the usual ruckus. Loud disco music. ¿Tuve I visita? couldn't say. It's impossible to hear people speaking from over here. Señala la habitación número 3 con la cabeza. Yeah? Otra cosa. ¿Qué es lo que tienen aquí en contra de la The dock policía? workers are pretty cocky. They think they're police enough. At least here on the coast. I can't say about the rest of the city. ¿Dónde es aquí exactamente? ¿Dónde estoy? You're in a hostel, sir. No, ¿dónde estamos? ¿Dónde en el mundo? We are in Revachol. Revachol. Revachol is the disgraced former capital of the world, divided into zones of control under foreign occupation. Half a century after a failed world revolution, she is central to our moment in time. ¿Debería significar algo para mí? ¿Qué tal si me cuentas algo más? Yeah? Está bien, ya puedes irte. Glad to have been of assistance. Vale. Podemos inspeccionar el cigarro. Se ha dejado una rica colilla en el cenicero. Todavía está humeando. Es la edición del fin de semana del periódico satírico. Trompe Le Monde. Vale, vámonos. Es el atril para la letra. Gran micrófono de karaoke a la espera de que alguien se arranque a cantar. El altavoz está conectado a la radio. La música está empañada por la estática. You should totally sing karaoke here, the first chance you get. Your emotions need to be expressed. People need to know your vast, oceanic soul. Vale, o sea, este es mi pensamiento, ¿no? Deberías marcarte un karaoke en cuando tengas ocasión. Mi alma es inmensa, mi alma es modesta de tamaño normal, mi alma es insignificante, el contenido cúbico de mi alma se encuentra sepultado por la resaca. Descartar pensamiento. Ahora mismo estoy como muy modo resaca, ¿no? Of course, at this point, precise measurements of your soul can only be performed from the outside. It needs to be heard. Through a PA system. No, no quiero cantar. By other people. ¿Qué debería cantar si me diera caso? No, terminar pensamiento. No me voy a poner a cantar ahora. A man in his late 20s Garde, el stands gerente. behind the counter, inspecting a stuffed seabird. As you approach, he gives you a sideways glance. That was disdain in his eyes. Even now he's purposely ignoring you. ¿Eres el camarero? Algo me dice que no te caigo bien. Mirar el ave disecada. A competent work of taxidermy. The white and brown seabird lies among piles of coasters and drying mugs. One of its wings broken. The man is trying to mend it. Looks like the bird was ripped off the shield that was used to mount it.
most likely on a wall. This is the great skua. The seabird is the symbol for the discovery of the Insulindian Isola, the part of the world you are in right now. ¿Qué le ha pasado al pájaro? Te echo una mano con eso. Eso es un págalo grande, ¿a que sí? Te echo una mano con eso. Look, your buddy is over there. Un hombre con una cazadora naranja está repiqueteando en el suelo con un pie. Why don't you go and talk to him, okay? ¿Cómo que mi colega? Soy policía y hablo con quien me da la gana. ¿Cómo que mi colega? He pretends not to hear you, concentrating on the bird instead. Vale, no me hace mucho caso, ¿no? Me voy a ir. No le interesa mucho. El menú solo tiene escrita la palabra lunes, el resto está borrado. El menú de ayer lo escribió una mujer, el de hoy tiene letra de hombre. Es un enfriador de agua, una gran burbuja emerge hacia la superficie. Suave ronroneo de un exprimidor eléctrico. Hay alguien trabajando en la cocina. Vale, ¿esto es para entrar en la cocina o para qué es esto? La puerta está cerrada con llave. Un letrero dice cocina reservada para el personal hasta la 1 de la tarde. Comedor reservado para los miembros del sindicato. Apertura a las 4. Una máquina de pinball royal. Está desconectada. Hello, sweetie. Lena, la esposa del criptozoológico. You shouldn't keep your colleague waiting. Mi A compañero. speckled man in an orange bomber jacket is tapping his foot on the floor. Looks like he's waiting for someone. You. As you approach, he narrows his eyes and extends his hand in greeting. Hello, I'm Kim Kitsuragi, Lieutenant, Precinct 57. You must be from the 41st. Usted debe ser de la 41. You realize he is waiting for your name. La verdad es que no recuerdo mi nombre. Inventarte un nombre. No decir nada. La verdad es que no recuerdo mi nombre. Usted debe ser de la 41. Probabilidad alta, 72%. La verdad es que no recuerdo. O queda muy poco profesional que le diga esto. A lo mejor queda muy poco profesional, ¿no? No decir It nada. looks like we had a little scheduling error on Sunday. Saturday too, actually. Have you had time to talk to the manager here? What he means is, he has been trying to meet up with you for 2 days, but you have been otherwise occupied. ¿Te refieres a él? Sí, acabo de hacerlo. Todavía no. Eso debe ser un malentendido. Me estás confundiendo con otra persona. ¿Te refieres a él? Sí, acabo de If you hacerlo. don't mind, we should talk to him again. Ask him for a rundown of the area. Now that I'm here as well. I understand the scene is out back, right? Escena del crimen en la parte de atrás. It also wouldn't hurt to assure him the police are finally here. In full force, I mean. Have you mapped out the initial interviews? Sí, la policía, estoy al corriente. Ya sé que soy policía. ¿Qué interrogatorios? Pues claro que sí, pues no. ¿Tiene un esquema de los interrogatorios iniciales? Pues no. Okay, we'll have time for that after we take a look at the coroner's case. Have you removed the dead body from the tree? Abajo del cadáver del árbol. Cadáver. No me gustan los fiambres. Pues claro, hombre, ya te digo. No, del tirón. No. So, the body is still in the tree. This is the first time you detect a weariness in the lieutenant's voice. It is obvious he would have preferred for the body to no longer be in the tree. Where it has been hanging for 7 days straight. We should go there as soon as we are done talking to the owner. Vale, y si te dijera que no soy agente de policía, ¿cómo estás tan seguro de que soy policía? Pero es que no puedo recordar nada. ¿Qué decías que teníamos que hacer? Entonces en marcha. After you, officer. Estoy dando por hecho que soy policía. If you're about to embark on an investigation, shouldn't you have a badge? Espera, yo debería tener una placa o algo así. Hay que buscar en... Pero queda feo decir eso. Debería tener una...
¿no? Queda un poco profesional decir eso, ¿no? You mean you don't have a badge? Fingí que la has encontrado. No la tenía cuando desperté. Losing your identification card is a serious matter. My vehicle has a shortwave. You can use it to report your badge missing. I advise you to try to locate it as quickly as possible, but getting the body down should still take precedence. Vale. Lieutenant Kitsuragi is now in your party. You can talk to him whenever by interacting with him. Vale. Interroga al gerente del hostal. Examina el cuerpo de la víctima. Denuncia la desaparición de tu placa. Vale, el gerente del Whirling in Ranks debería saber algo del asesinato que ha tenido lugar en el patio. Pregúntale al respecto. Examina el cuerpo de la víctima. Inspecciona el cuerpo colgado en la parte de atrás del Winning Racks. Se trata de una inspección preliminar. Tan solo tienes que acercarte y procurar no vomitar. Denuncia la desaparición de tu placa. Deberás denunciar la desaparición de tu placa. Contacta cuanto antes a la comisaría del Distrito 41. El teniente te ha sugerido utilizar la radio de su carruaje motorizado. Vale, esto a lo mejor es lo que hemos escuchado al principio cuando hemos despertado, ¿no? Vale, vamos a hablar con el gerente. The man with the unimpressive beard notices you approaching. He drops the ledger he was holding and turns to the lieutenant. Mr. Gart, right? ¿Quién You mira, run this place. ¿Quién mira su pequeño cuadrado? Dirige este lugar. Yes. I am Kim Kitsuragi from Precinct 57. This is an inter-district investigation, so joining me from Precinct 41. Te mira cayendo en la cuenta de que aún no sabe tu nombre. Todavía estoy barajando algunos nombres. El heraldo de la ruina. Todavía estoy barajando algunos nombres, no decir nada. Es que queda muy poco profesional decir cualquiera de las otras dos. Right. Now, I know it took us a while to arrive at the scene. It also took you a while to call us and report the dead body. It was you who placed the call, yes? No, I only just got here. It was probably Sylvie who called you. She usually works the bar here. I'm only temporarily taking over her duties. Sylvie. Do you have her number? As a matter of fact, I do. Cuenta un trozo de papel que se lo entrega al teniente. ¿Quién denunció el crimen? Alguien llamó a la MCR para denunciar el ahorcamiento. Descubrir quién fue arrojaría algo de luz sobre los hechos. Tienes una ligera idea de por dónde empezar, aunque la llamada pudo hacerla cualquiera. Ponte en contacto con Sylvie utilizando la radio de Kim y pregúntale si fue ella quien hizo la llamada. Vale. You said you just got here. From where? Are you a local? What, of Martinez? No, I live in Jamrock. I only sometimes come here to keep an eye on the place. This is just one of the many cafeterias I manage. But you still know your way around, yes? In case we need directions. Yes, I know where some things are, but as I said, I don't live here. I just used to work here. And I'm not going to start working here again, if that's what you think. I didn't imply that. Detective. He probably means this is where you step in and ask your questions. Preguntas. ¿Quién, yo? No, estoy servido. Pasar del interrogatorio. Vale, más preguntas. Preguntas, déjame His ver. face expresses profound doubt in your having this. ¿Eres el camarero? ¿Qué problema tienes conmigo? ¿Sabes qué? No se me ocurre absolutamente nada. ¿Dónde está el cadáver exactamente? Behind this building, there's a courtyard. They hoisted him up on a tree there. ¿Cómo llegamos That's hasta él? easy. See that door there? First you exit through that. Then to your right, you should see a big hole in the fence. A really big one. You can get to the courtyard through there. No need for the keys. The hole is big enough for the Franco-Nigerian cavalry to fit through. ¿Por qué se marchó Sylvie? She went away because none of your business. Have they not been telling you you're a cop? Todo es asunto mío. Okay, you got me. She went away because of the dead body out back. And because I asked for her number. That's why Sylvie went away. I hope you appreciate that. Thank you.
Tiene dentro de su cuaderno por la portada y guarda el número de forma segura en un pequeño bolsillo. No fue bien, misterio resuelto. No fue I bien. asked an employee out. She didn't want to come, but felt obliged to. It was a bad idea. Now, what is so goddamn fascinating about that for you? It's got Esto me pone nothing to do with the lynching. los nervios de punta. Soy feminista. Supongo que me gusta ser minucioso. Todo tiene que ver con todo. No se me deja llevar. Tienes razón, no debería haber preguntado. Me gusta ser minucioso. Todo tiene que ver con todo. Good for you. Was there something else? I'd like to get back to what I was doing. Eso es todo. Let's go. Experiencia más 30. En marcha. Not so fast. You owe me 130 real. 130 reales. Escabullirte sin ser visto. Probabilidad baja. No va a salir bien. No te debo una mierda. Es que no puedo preguntar qué es un real. ¿Qué tenemos aquí? Tareas, mapa. Formación del mapa incompleta. Consigue una copia del mapa en la ciudad. No te debo una mierda. Oh, you don't owe me shit. Well, officer, you're right. You don't owe me shit. You owe me money. We do not need to assert ourselves here. We only need instructions from him. This is the proprietor, remember? Se vuelve hacia mí con calma. No estamos aquí para imponernos. Necesitamos indicaciones y eres el propietario, ¿recuerda? Me ha llamado una mierda. A mí me ha sonado extorsión. De acuerdo, calma. ¿De qué va esto? You know, I get this all the time. Some hobo comes in here or some backpacking arsehole off the boat. The next day, when they can't make their fees, they get aggressive. I just never thought I'd be in this shit with a cop. Please, just give me the money. ¿Pero qué es el dinero exactamente? Quedas detenido. ¿Cuánto le debo? Let's see. 3 nights at a tariff of 20 real comes to 60 real. Then there's the window you annihilated. The hole in the window was the first thing I saw when I came to work. So don't try to tell me you didn't. That will be 40 real in damages. No tengo pasta. Another thing you've annihilated is half the bar. You've run a tab of 30 real. Actually more, but we'll round it down to 30 for your hard work maintaining the stability and order of Revachol. That's 60 plus 40 plus 30 equals 130 real. And yes, real is still money. Es que no quiero decirle quedas detenido. No quiero decirle ninguna de estas cosas. No sé. ¿Qué es el dinero What are exactamente? you, brain damaged? Desde que desperté tengo problemas para recordar hasta los conceptos más básicos de la realidad. No, tan solo estoy poniendo mis cosas en orden. Money is what grown-up people use to pay for things. Things like this hostel room or 8 bottles of potent blend and 9 packs of Royal Extra. We use it for everything, really. Madre mía, es que voy a quedar fatal, ¿no? O sea, no tengo dinero para pagarle. Mostrarle las monedas que encontraste, proceder, pero sin mostrar las monedas. ¿De dónde saco el dinero? There's a shuffle of nylon as Lieutenant Kitsuragi looks for something in the pockets of his orange bomber. Vale, ¿y ahora qué? I'm sorry, but he has to pay. I can't let him stay here any longer if he doesn't. If he doesn't have the money by tonight, then... Officer, maybe you are better off working this from home for now. You live in Jamrock, right? It's not that far away. Métete ese sitio por el culo, me la jugaré en las calles, veré qué puedo hacer. I'm sorry I couldn't help more. You should take this up with your station. I have a shortwave radio in my car, okay? We have to get this investigation started now. Vale. Good luck. Él me quiere decir algo, pero se lo piensa mejor. Buena suerte. Vale, pagar el estropicio. Si quieres tener un sitio donde pasar la noche, tendrás que pagar por el estropicio que has causado en el Wheeling Racks. Pide dinero por ahí y vigila los rastros. Si no estás seguro de cuánto debes, habla con Garte. Contacta con tu comisaría para pedir ingresos adicionales.
Where is home? The address is coming up blank, and this place sure isn't it. No tengo ni idea de dónde vivo. Me interesa pensar en ello. But you've been at this hostel cafeteria for only 3 nights. Where were you before? You had to be somewhere. Puede que al sur, en el Monte Maravilla. No lo sé seguro, ¿no? No sé, cerca, puede que al sur, muy lejos. No tengo ni idea. ¿Muy lejos? In time or space? Lejos en espacio. Ambos. That doesn't sound like somewhere you can stay if you run out of money. ¿Crees que podría arrastrar el camino de vuelta de alguna manera? A la calle exacta, nombre exacto de edificio. Me da igual, vivir en un contenedor, a tomar por culo a gente indigente a su servicio. You can try. Run some addresses in your head when you get the time. Maybe a street or an apartment will appear. Vale, ¿qué es esto? Orden de ideas. El largo y solitario camino a casa. Ventajas temporales de la investigación más una enciclopedia. El regreso de la memoria factual. Duración de la investigación 6 horas y 5 minutos. Dilema. Rebobinemos. Reconstruyamos tus VO2 pasos de vuelta a casa. Salta el puente levadizo del canal al suroeste de aquí. Cáete, levántate, sal del asfalto unos 20 minutos. Arrastra los pies por los patios, lo cual asusta a los niños pequeños. Pasa por debajo de la 881, la gran carretera elevada, hasta llegar a la de Main Eminent, en la zona del norte de Jamrock. Las calles siguen congeladas en esta época del año, cubiertas de una fina capa de hielo. Atraviesa la principal hasta llegar a la perdición. Allí, en el barro de un callejón lateral, se distinguen tus huellas. Interiorizar. Experiencia de 50 de 100. Vale, ¿y ahora qué estoy? Estoy pensando en esto ahora. ¿No? Estoy ahora pensando en esto. Para ver si puedo recordar dónde está mi casa, ¿no? Vale, nos ha dicho que tenemos que atravesar, ¿no? Puedo recordar que me ha dicho exactamente dónde tengo que ir para llegar al cadáver. ¿Cómo lo puedo ver? Examina el cuerpo de la víctima. ¿Dónde tengo que ir para buscar el cadáver? He hecho la puerta al oeste. A ver, por aquí. Una montaña de nieve se derrite en la carretilla. La pintada dice puta policía. El nombre de la calle es ilegible. Vale, por aquí, ¿no? You see a set of tire tracks in the brown slush that covers the plaza mosaic. ¿Qué clase de vehículo rodó por aquí? Misión espacial, reconstrucción del trazado. ¿Qué clase de vehículo? O intento hacer esto. The tire tracks were left here by an unknown event that took place some days ago. It's a message, written in the language of burnt rubber. Vale. Comienzo, choque, marcha atrás y giro. Some of that rubber stuck to the tiles right in front of the whirling in rags. This is point A. The driver started there, and then accelerated straight into the fence, left a hole big enough for the Franco-Nigerian cavalry, according to the cafeteria manager. The driver proceeded to back out of the yard, barely stopping before hitting the adjacent building.
before heading south. Must have been in a hurry. Un vehículo atravesó la valla. ¿Guarda alguna relación con el caso? Un vehículo atravesó la valla. You are correct. This is a rather motor carriage friendly city. ¿Guarda alguna relación con el caso? I'm not sure. There are plenty of traffic accidents waiting to happen in Martinez. With the jam right here on the roundabout, I would keep them separate. Vale, de momento dejaría los dos hechos sin relacionar. You could follow the track south. There seems to be a canal there. See where they went. If you find the time. Vale, ahora no tenemos tiempo. Ahora queremos primero ver el cadáver. Kuno's got this. El chico que está arrojando piedras al cadáver no debe tener más de 12 años. If there ever was such a thing as an ugly kid, then this is it. He's almost exquisite in his ugliness. Like Oh yeah, nappa gumpy, Kuno! Grita el otro niño desde detrás de la valla. Chaval, tienes un momento, asunto policial. ¿Me concedes un momento, por favor? Chaval, tienes un momento, asunto policial. Right in the dick, Kuno! Get him right in the dick! Los niños te ignoran. Love it in the dick. A los... ¿Dónde les mola? Es en la... Vale. the boy is sweating profusely. His eyes are like two black holes and his jaw is twitching as if trying to break free from the empire of his body. Deja de lanzar piedras en mi escena del crimen. Fuck that! Kuno, yeah! Right in the mouthhole! Shits himself. El muy... se ha cagado encima. The rake, Kuno! You should throw the rake at him, Kuno! The fuck does Kuno know what a rake is? Kuno's not a gardener. ¿Vosotros dos sois hermanos? The fuck are you talking about? El chico tira otra piedra. He's calling us Kuno! He says we're fucking each other! ¿Qué dice el niño? ¿Qué le pasa? We shouldn't do anything. I don't tempt such forces. You will see. The language these kids are using, pure unfettered id. There will be no reasoning with those creatures. No tengo tiempo para esto. Huele a carne podrida y lácteos. Oye, pero deja de tirar piedras, Can't niño. you see I'm throwing rocks? Pero... Oye, no le puedo decir, oye, niño, me estás tocando un poco los cojones. Vamos a ver primero esto. The corpse looks at you with bulging white eyes. The face around them does not look human. It's swollen and ready to burst. His lips are fish-like and his tongue like a ball gag in his mouth. You seem to be holding your breath. A cargo belt twists his neck at an unnatural angle. The body below appears stiff. It's letting out an ungodly rot. The smell seeps in even through your clenched nostrils. Soltarte la nariz sin vomitar. Dios mío, qué asco, ¿por qué huele tan mal? Una escalera para niños un poco desvencijada, pero practicable. No aguantará el peso de un hombre adulto. Alguien intenta cultivar plantas en este invernadero. Vamos a hablar con Kim. Yes? Háblame del caso. Creo que deberías saber que no soy capaz de recordar nada. Quiero hablar de ti. ¿Por qué me sigues? Háblame del What do you caso. want to know? Literalmente cualquier cosa. No soy capaz de recordar nada. ¿Dirías que este caso es misterioso? Porque trabajamos juntos y pertenecemos a distritos diferentes. Por ahora ya tengo lo que necesito. Literalmente cualquier cosa. No soy capaz de recordar nada. Maybe you can tell me what you do know to help me narrow it down a bit. No sé nada, literalmente. Tan solo sé lo que me contaste antes. Do you want me to brief you?
¿Quiere que le informe? Sí, infórmame, por favor, parece buena idea. 3 days ago, the RCM Emergencies Desk received a report about a security guard who was found hanged in Martinez. An anonymous caller said there was a dead body behind the Whirling in Rags hostel cafeteria. The cadaver had been there for 4 days. No one had come to investigate. During that time, the victim had been stripped of his belongings. The caller did not identify him, but used the word lynching. There is an ongoing labor dispute between the local dock workers and the logistics company Wild Pines. I was told we should approach the death as part of this dispute. El informe dice quién era la víctima. A security guard or worker of some sort hired by Wild Pines. This was just hearsay from Martinez, of course. We need to find out the truth. Vale, o sea, hay una disputa entre los estibadores, ¿no? Y la empresa esta logística. They didn't identify themselves in any way. The tone was muffled using a device of some sort. The desk could identify neither the caller's age nor sex. ¿Por qué esconderse? There's a strong prejudice against involving the RCM in what's seen as union matters. The dock workers' union is the de facto police in Martinez. Now it appears they've started executing too. We cannot allow that. Prejuicio contra la implicación de la MCR. Sindicato de Trabajadores Portuarios es la policía de facto en Martínez. También han comenzado a ejecutar. El trabajo consiste en encontrar al asesino. Un momento, la MCR es That's us, the Revachol Citizens Militia. Milicia We're Ciudadana de the police Revanchol. in this city. The Vale. RCM, or the Revachol Citizen Militia, is the police force you and him are part of. A self-organized peace corps of the occupied city of Revachol. The RCM operates within a legal twilight, yet its authority is rarely questioned. It's super useful to know this. Opera dentro de una laguna legal, pero su autoridad es raramente cuestionada. Vale. Vale, entonces nuestro trabajo consiste en encontrar al asesino. That's right. Vale, así de experiencia eso es. ¿Dirías que este caso es misterioso porque trabajamos juntos y pertenecemos a distritos diferentes? I'm afraid you and I are pawns in a pissing competition. Usted y yo no somos más que simples peones en una competición de meadas. You don't know? I assumed you were in on it. Háblame de ello. It's just stupidity. We shouldn't waste any more time on it. If you want my take, ask me after we've inspected the victim. Vale, después de haber Was estado there encima. anything else you wanted to know about the case? Podemos volver a repasar la información preliminar. Por ahora tengo todo lo que Good. necesito. Creo que deberías saber que no soy... ¿Por qué me sigues? Nada. Vale, concurso de meadas. Al parecer hubo un concurso de meadas entre la comisaría 41, la tuya, y la 57, la de Kim. Pregunta a Kim al respecto una vez finalices la inspección preliminar del cuerpo. Vale, vamos a echar un vistazo alrededor a ver qué encontramos. Huellas, There ¿no? are several footprints in the mud, left by work boots. Anywhere from 6 to 12 pairs have walked here. Hacer un recuento de las huellas. ¿Qué clase de botas? Hacer un recuento de las huellas. Maybe more than 12. No, 8 pairs of boots have shuffled back and forth in the mud. 1. Standard work boot, steel reinforced toes, number 46. 2. Standard work boot, steel reinforced toes, number 44. 3. Hobnailed work boot, steel reinforced toes, number 43. 4. Standard work boot, number 45 or 46. You don't know. It's a miracle you can tell the prints apart as it is. The cold must have preserved them. 5. Another standard work boot, steel reinforced toes, number 44. 6. An aberration,
light as air, even pace, same make of boot, but number 41. Impossible to tell. Could also have been an adolescent. The gate is undeveloped. Soy bastante bueno en esto, ¿no? You're not bad. It's as if the whole world darkens. Everything else has a thin film of unimportance on it, and the tracks burn in the middle of it. In a 7, the glowing outline of a standard work boot, number 46. But the imprints are twice as deep as the others. The weight exceeds 200 kilograms. Como que alguien lo cargó, ¿no? Hasta aquí, a lo mejor. 8, and yet another standard work boot, number 44. There's an aberration in the pattern of the sole. Y alguien que however. quizá cojea, The ¿no? right sole is smoother, more worn. Alguien quizá cojeando y luego alguien que cargaba con el cuerpo. How many? 400 millones, 8. I was pretty off then. I counted 20. Son de los mismos tipos, van y vienen. Bastante. Me he pasado bastante, yo he contado 20. Son de los mismos tipos, van I y never vienen. got the hang of it. Hyperopia. Do you see anything out of the ordinary? Una pesada, unos 200 kilos. 200? Could it be the combined weight of two people, one carrying the other who's tied up? Let's say a heavily built worker carrying a similarly built, soon-to-be-dead man. He might be right. 200 kilograms of living weight is unlikely. Igual era un gigante, podría haber sido una persona muy obesa. Uno de ellos cargaba con la víctima. Possibly, yes. But why? ¿Por qué tuvieron que cargar con él? Yes, they could have used the makeshift stretcher or just march him up to the gallows. Tal vez la víctima se negara a caminar a su propio linchamiento. Puede que la víctima no estuviera consciente. Puede que hayamos interpretado las huellas erróneamente. Even easier to carry on a stretcher, or between two men. Anyway, it's for future consideration. What else can you see? Una suela es más lisa que otra. Interesting. Let's name it the old soul. Someone operating a workbench with a pedal, like a joiner at the harbor. Or maybe a drummer? ¿Sí que uno de estos tíos que buscamos es el baterista? No, it's not. Forget I said it. We are not looking for a drummer. Perhaps it could be a driver. A driver would wear out their right shoe before the left. The accelerator is on the right. Interesante, ojalá se me hubiera ocurrido esa idea. He doesn't seem to hear you. Looking south toward the traffic jam instead. The machines are silent. The engines are all turned off. We should keep our eyes open around the traffic jam. See whether anyone strikes out as a potential suspect. Seems prudent, no? Teniente escribe la información en su cuaderno y a continuación devuelve su atención a las huellas. A woman or a kid? No creo que haya forma de estar seguros. Understood. Anything else? A week, maybe? 7 days would fit the time frame provided to us by the caller, who reported the hanging. It is not impossible. I pulled last week's forecast for coastal Havashol. 7 days below freezing. The day before, the day of his hanging, was the last warm day. Correct again. Sub-zero temperatures would preserve the tracks in a good state. The commotion here could have taken place a week ago. What do I think? A mob of people brought something heavy to the tree. One of them was carrying the victim. They shuffled around, especially under the tree. Then, after hoisting him up, they stood in a semicircle facing his direction. At first glance, this appears to be a lynching. Indeed, they all stood in a row here and looked at the tree. Yes, everything fits so well. Carried him over, hoisted him up, watched him hang. This is easy. Creo que tenemos un conocimiento bastante amplio de lo que pasó The aquí. lieutenant's eyes narrow. He's thinking to himself. Either way. What else? Ya las hemos revisado todas. Vale, me salen iconos aquí. No sé si en algún momento puedo
Sumar puntos o hacer algo. Subir de nivel. No tiene suficientes puntos de habilidad disponibles. Vale, vamos a echar un vistazo. Dinero. Magnesio, +1 de moral. He conseguido un objeto curativo. Mecanismo decagestante lleva varios años oxidándose. ¿No puedo pasar por ahí? An inconspicuous pile of the roofing material, eternite. ¿Qué se supone que hago mirando esto? Percepción. ¿Qué es esto? It's nothing. Someone just left some roofing material slanted against an old shack. Because there's a secret door Joder. hidden behind the panels of eternite. Éxito, That's ¿no? why they're too Éxito crítico. wobbly. O sea, es normal 11. Tu total 15. Percepción vista 3. Dados 12, éxito crítico. Vale, entiendo. ¿No? O sea, lo que hay que sacar es un 11, ¿no? Lo que hay que sacar es un 11. Y entonces tengo 3 puntos por percepción más 12 puntos por los dados. Entonces he sacado 15. Vale, vale. Es que tengo que entender bien cómo funciona el sistema este de los dados. Vale. There it is. You see a shabby little door. Una pequeña puerta destartalada. What is this then? A tool shed? Let's investigate. Un tubo de magnesolán vacío. Es un suplemento de magnesio. Una bandeja de plata con restos de polvo amarillo grueso. Be still, my beating heart. It's Anfetaminas, amphetamine. dulces Sweet anfetaminas. amphetamine. The lieutenant isn't studying the powder in the mirror. He's studying you. There's a good, vague way to ask where he stands on drug use. Professionally, I mean. ¿Quién ha estado consumiendo narcóticos? No estaba pensando en llevármelas, lo juro. Pensaba en la justicia. Tengo entendido que las anfetas le hacen a uno un gran investigador. ¿Dirías que eres un gran investigador? ¿Quién ha estado consumiendo? ¿Deberíamos hacer algo? Perhaps not. This is below our pay grade, detective. However, Señala la escalera de la see esquina. that ladder there? It's probably another way into the industrial harbor, no? A secret path the local kids use. Póster dice, apártate o prepárate. Es una cabeza de cerdo curada. Parece una momia. Has conseguido dinero. 0,40 reales. Tengo un real ahora. ¿Dónde estoy yendo? Umbral parece a punto de derrumbarse. Cimientos mantienen las ruinas en pie. Postal de no sé qué. Vale, aquí es donde estuve antes, ¿no? Las monedas. Puedo inspeccionar esto. Postal muestra una zona residencial de mala muerte con vistas al barrio de Jam. Los edificios de 13 pisos se alinean como sarcófagos mientras una niebla ominosa se eleva tras ellos. Son los últimos años del auge. En el 39 el proyecto fracasó estrepitosamente dejando atrás un barrio infestado de opiáceos y hepatitis B.
No Chapel, más uno de salud. Arriesgase a rebosar de agua de lluvia. No puedo interactuar con nada más. Tengo que ir por aquí entonces, sí o sí. ¿Puedo saltar por aquí o...? Ah, vale, sí. A ver, ¿cómo puedo moverme de aquí? ¿Cómo puedo salir de aquí? ¿Puedo saltar por aquí? ¿No? No puedo hablar con él tampoco. ¿Dónde voy entonces? Si le doy a la chaqueta, a lo mejor me lleva directamente hasta ella. Looks like someone left his tarpaulin cloak hanging on the railing here. Alguien ha perdido su capa. Yes, it's probably yours. It bears the RCM insignia, and you have a habit of being careless with your equipment. You could probably make the jump. You look like you've done some track and field in your day. ¿Crees que esa capa es mía? ¿Debería ir a por ella? Habilidad básica. Si fallas puedes reintentarla. A por la capa, saltar de la cornisa. ¿Crees que esa capa es mía? The cloak? I do think it's yours, yes. As to whether you should go for it? Well, it doesn't seem too dangerous. 2 meter stops. Whenever you're ready to do it, I'll be right behind you. The cloak looks like a bag of goodies floating in the wind. Who knows what its pockets may hide? Primero vamos a mirar The alrededor. wind is aggressive up here. The lieutenant looks at the enormous crane towering in the distance over the container yard. Then he turns back to the sad piece of fabric flapping in the wind. ¿Qué hacemos aquí arriba What are we exactamente? doing? We're awfully close to breaking into the industrial harbor. They are bound to have information for us. I thought that was our intention. Or it could be that we are just exploring. Me voy a saltar a por ella, yo creo, ¿no? Es una tirada de habilidad básica. Si fallas puedes reintentarla. Pero yo creo que no merece la pena, ¿no? Es que un 8% es muy baja probabilidad. Casi que no. Es muy baja probabilidad. Vale, pero no puedo... Es que no sé cómo salir de aquí. O sea, a dónde voy? ¿A dónde voy exactamente? ¿Puedo ir a algún sitio? ¿Puedo hacer algo? Es que no sé a dónde puedo ir. No sé a dónde puedo ir, la verdad. O tengo que saltar sí o sí. A lo mejor tengo que saltar sí o sí. Pero no sé, me extraña. No sé exactamente qué tengo que hacer. Debería volver, quizá. Quizá debería simplemente volver.
¿Por aquí puedo salir por la ventana o algo? No parece que pueda salir por la ventana, ¿no? Y por aquí... No parece que pueda hacer nada. No sé, voy a irme. Es que creo que no puedo hacer nada más. Intento coger esto, es que no sé. Vámonos. Es que no se me ocurre qué más hacer. There he still is, looking right through you with his white eyes. The body below is entirely dedicated to that corpse smell, emitting Active decay. It's okay to throw up, officer. No one is judging. He's about to blow! Cop's gonna blow, Kuno! Kuno, the pig's getting pretty close to me. Come to snuff my shit out, I think. Looks like it's time for me to go, Kuno. Pig's come to take me in. Solo quiero hacerte unas preguntas. I'm going away for a long, long time, Kuno. Going away for life. What's going on there? Fuck are you trying to pull, pig? Charlemos. Tú, el de ahí atrás. You don't want to fuck with me. I got my hands bloody. I'm not here, pig. You're not seeing this. You can still see the top of her hat from behind the fence. I'll die before I squeal, pig. Es que parece que no me van a ayudar nada, ¿no? What's this kid shit? Fucking mind games. I'd rather die than squeal. Get the fuck out of here, face! You got done! Talk to me! This trash container is locked. The sliding lid has a padlock that says, "Whirling in rags." The body is downwind from here. Maybe you prefer the smell of garbage to the smell of death. We could try using a pry bar. There's one in my motor carriage, or we could ask for a key from the manager of the Whirling in Rags. He probably has one. He might also have information. This is better than the pry bar idea. Vale. Preguntar al gerente por la llave de esto. Letra R lleva una corona. En el lazo abajo pone una elevada luz desciende. No sé si debería preguntar a los niños. Can't you see I'm throwing rocks? Aunque antes han dicho que no van a colaborar mucho, pero bueno, tengo que hacerte unas Alright, preguntas. entertain the Kuno. Show me what you got. What you got there? What you got, huh? Show me what you got. ¿De qué va el niño este? Irregular speech patterns, overconfidence. Could this kid be on drugs? This warrants further investigation into this Kuno. Dame del cadáver, ¿sabes algo? Shitload, pig. What's your question? Don't tell the pig shit, Kuno. Pig's choking. He's totally choking. If I were to want to waste my time, which I do not, I would ask them who he is, how he got there, and the usual. The usual being,
Have you seen anything out of the ordinary? Or have you seen anything suspicious? Probably climbed. Kuno was busy down the road when that shit went down. You heard Kuno? Kuno wasn't even in Martinez. Kuno wasn't in Revachol. Kuno wasn't regional. I don't know. Some fucking... Mesk or I don't know. Some other place. Night City. Kuno was in fucking Night City. There is no Night City anywhere. That sounds like the name of a city in some pulp science fiction novel. Yeah. Kuno didn't smoke him if that's what you mean. Thanks, Kuno. That's one name you can now cross off the list. Kuno's fuck imp. Kuno uses the fuck imp for target practice. He's trying to hide the fact that he doesn't know. Kuno knows all kinds of shit. Kuno's not a snitch, that's all. Trying to make the Kuno sing into the popo phone. Just a couple of pigs sniffing around in the dirt. That seems pretty fucking suspicious to Kuno. Yeah, you tell the faggoty, Kuno. Looks like you're a fagari now, whatever that means. The suspicious question doesn't really work in antagonistic situations. You're testing Kuno's patience here. Get lost, ¿Venís mucho a Right, jugar por Pig. aquí? This is where Kuno plays with his little wooden choo-choo. Fuck do you want with it? ¿Qué hay en el invernadero? Don't know. Kiptas gardener used to work there. Kipt is a pejorative term used to describe people of South Seminese or Areopagite descent. It used to be a common first name among the Areopagites of Ilmara. Not so much anymore. ¿Te refieres a la joven de Whirling Rags, la jardinera? Look, Kuno doesn't explain shit. Kuno just says shit. Te mira a los ojos y asiente como si estuviese de acuerdo consigo mismo. Yeah, her. What was she doing in the greenhouse in March anyway? What kind of gardening is done in March? Yes, it seems suspicious. You don't like things being like that. Suspicious. Look at that fucking shit. You're trying to get Kuno killed. No hay forma de subir por la Fuck escalera. does Kuno know? Kuno's not a fucking acrobat. The lieutenant takes a quick note in his notebook. It's a trap, Kuno! Don't climb it, Kuno! Don't be wondering about Kuno's shit, pig. Yes, absolutely. Why the fuck are you telling this shit to Kuno? Yeah, whatever. Kuno doesn't give a shit. Hablar del cadáver, preguntas sobre la escena del crimen. ¿Quién es Kuno? Kuno's Kuno, pig? Se apunta al pecho con los dos pulgares. It's always Kuno, never I. Clearly the kid's using the third-person perspective as a shield. ¿Por qué te refieres a en tercera persona? ¿Es alguna especie de nombre pandillero? Yeah, Kuno's in a fucking gang. In a bang gang. Kuno bangs for Magie, bangs for Mazda, bangs for Revachol. Watch out, Kuno! He's trying to fiddle you! He's gonna put his hands on you! Help! Pig's got Kuno! Help! Rape! El sonido dirige sus gritos a las ventanas que dan al patio. He's got the Kuno, help! ¿Qué coño dicen? Help! He's digging his dick out! Escalate, Kuno! His dick is out! You're afraid! ¿Qué coño Pigs in dicen? air, Kuno! Somebody, please! How did we get here? How did this happen? This makes no sense.
there may still be a way out. Just appeal to his reason. ¿Estás colocado? Forma física desafiante. Pararle los pies con un buen mamporro. No, darle un puñetazo es muy mala idea. ¿Estás colocado? Help! Misters, help! He's flashing Kuno! He's showing his genitals! If you don't help Kuno now, it'll be too late! Chaval, ser razonable, no te he hecho nada. Fucking logical! Help! The logical pig is fiddling Kuno! ¿Quién te ha incitado a hacer esto? No one. Kuno's doing this because he likes it, pig. This is where Kuno establishes dominance over you. Change your plan. You can't let that happen. It will make things harder down the line. You may end up missing crucial information. Help! The pig's gagging him! Kuno can't speak! Apartarse. Look. For emphasis, a ghost is saying this. A shit-eating psychopathic ghost with an ace ¿Qué up está his pasando? sleeve. Qué raro. I know you wanted to hit me. You got that I'm gonna fuck that Kuno up look that Kuno's dad gets. The murder look. The rage look. Relax. He can't read your mind. He doesn't know you were thinking that. There's a dead body, remember? That's what you were doing here. You're a cop on a case. ¿Era solo una fantasía? Quiero volver a esa idea. ¿Por qué no volvemos al I know what you interrogatorio? thought. I'm gonna fuck that Kuno up. I'm gonna shut that shit down. You know what? You should have, because now you're nothing. You're a joke to Kuno. Kuno laughs at you. King Kuno! Kuno turned you into his prison, bitch! You're gonna be in this shit with Kuno! ¿Qué dicen estos No, niños? ¿Qué you're les not. pasa? We can just leave. Bitch, you're gonna be in this shit with Kuno forever! La criatura del gorro pipo no le deja A terminar. peepo is a type of hat, by the way. You don't talk to me about my fucking peeper! You don't know where I come from! You're just Kuno's bottom bitch! Okay, Kuno is kind to his bitch. Ask your questions, but remember, this changes shit. Click, 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 click! Empatía legendaria. Averiguar de qué va este chico. ¿Hablaste con Kuno, es? Bueno, he encontrado tu chabola. You found Kuno's secret door to Kuno's secret shack. It was closed for 5,000 years. How the fuck did you get in? Hice un cambio de fase a través de los paneles. Aparté los paneles a un lado y ya Kuno. Hice un cambio de fase. Shit. Get the fuck out of here. You can't do that. He can't do that, Kuno! He's trying to fuck at you again! Pigs can't displace. Can't do that teleport shit. How did you like it in there, pig old boy? Kuno's got a lot of cool shit there, right? Hay una bandeja con restos de polvo. ¿Te suena de algo? Eso de ahí es mi capa. Juraría que es mía. ¿Podría colarme en el puerto desde la azotea? Que viene... Había una... Es que si le pregunto lo del polvo igual se asusta, ¿no? ¿Podría colarme en el puerto desde la azotea? Of course you fucking can. How do you think Kuno made all the docky boys his gimps? Just gotta fly, pig. Y ya está, así de simple que fácil. Not for you, pig. Kuno can't wait to see you get all scared and shit your pants. Kuno can't wait to see you shit your fat pants! That's all there is to it then. Don't be a pansy. Just jump.
Que viene de la Oh, cabeza de that? cerdo. Kuno decapitates pigs. That's just a Kuno demo tape. Una demo con una especie de músico. Una cabeza de cerdo muy chula. Me ha encantado. Yo también tengo una. Esta. Esta es una mierda. Me ha encantado. What? What is this shit? Fucking on yourself. This is weird level shit. Kuno doesn't go there. Se ha sorprendido hasta mi compañero. Fuck your shit back to normal. What is this? Well played. No one saw that coming. Hay una bandeja de restos de polvo. ¿Te That's suena de where algo? Kuno gets his daily hit of electric. Kuno Shazam. Kuno rides the fucking lightning in there, pig. Bet you'd like to ride the lightning too, wouldn't you? You feel tired and old, but you could have that sparkle in your eyes. Me está hablando como mi cuerpo, ¿no? Para como que me tome las drogas. It's a vitamin, pig. Don't you know anything? You could use some. Es magnesio, ¿no? Yeah, it's the mag. You fucking need that shit to stay on top of your game. Kuno goes through like a tube a day, rips mag like a motherfucker, and you could use a bottle. Oh, don't teach him, Kuno. He's gonna use it against you, Kuno. Yo ya lo sé todo sobre el magnesio. Le doy caña todo el tiempo. Mira, ya que solo es magnesio, no lo mitifiques. You're not getting this, pig. It completely takes away the hangover. It's like you didn't do anything. Like you stayed home playing with your choo-choo. Fuck you, pig. Don't do mag. You're gonna OD and you're gonna fucking die. Is it? You got pretty fucked. Kuno's surprised you've still got your head after all that. Don't sweat it, drunk pig. Kuno will keep your nasty secrets. Kuno's not snitching. He's saying you climbed up there. He probably saw you do it. Yet, that conclusively explains how the coke got up there. Good call, Pigmeister. Don't come and talk to Kuno about his kingdom. Kuno doesn't fucking care. Bueno, hemos averiguado algo. Intenta abrir el contenedor de basura antes de... Yes? Creo que debería saber que no sé... Vale, no me dice nada nuevo. Vale. Preguntamos por el este del contenedor de basura. Hay algo aquí abajo. Una botella de ron volcada. Su hermoso y oscuro líquido está derramándose. That sugary black rum stain on the counter makes you teary-eyed with joy. It's almost touching how syrupy and sticky it is. How long have you been up already? Ahora no. Oh, excuse me. Do you have something better to do than lust for sweet syrupy rum and lemonade? With a twist of lemon? Maybe lime. Nada, no. Es mi cerebro, ¿no? Dándome ahí pensamientos alcohólicos que tengo que resistir. Vale, vamos a preguntar al señor este si nos puede dar la llave de la basura. Can I help you? Mine? No, it belongs to the Whirling in Rags. Thank you for clearing that up. Why do you keep the container locked? Why? To keep the hobos and drunks out. That's why. And the neighbors too. They put their trash there and they don't pay for the garbage company. I thought as much. And are you the only party with access to the trash container? Well, yes. Us and the garbage disposal company. It seems a little callous, doesn't it? Something stirs in you.
Parece un poco cruel. Ah, por el hecho de no dejar a la gente usar su cubo de basura. O sea que esto es para desarrollar el pensamiento de que me parece cruel y esto es que es sentido común. Es sentido común. Okay then. Maybe you're callous yourself. Necesitamos las llaves. What do you need them for? It concerns the case. Please cooperate. Just bring them back once you're done, please. What thing? Yes, not the whole damn union, thank God. Just the nastiest and loudest faction. They come here in the evenings. Dumb, unruly types. Think they're big shit. But they're good customers. They place big orders and always pay on time. We should find out who this Lord faction is, occupying the booth. Loudness means talkative, and we need info. We don't. We have to wait. They'll show up sooner or later. Men get hungry, even striking men. If not today, then they'll be here tomorrow. There are these things called days. You sleep between them. He's saying they'll come after you've slept. Just making clear you got that. Vale. What? By the way, you should come back to this thing-based questionnaire if you see anything interesting in the whirling later. Percatado de otra cosita en Willy. Another thing. Great. I love those. Ah, vale, el por qué no puedo entrar a la cocina es que eso no tiene sentido. Yes. Preguntarle por qué no puedo entrar a la cocina, ¿no? Creo que es lógico. Vale, pues vamos a abrir el contenedor de basura. ¿Esto qué es? Salud, objeto curativo. Vale, vamos a mirar el contenedor. Se puede ver un poco ahí, ¿no? A través del techo se puede ver la cocina, quizá. Vale, podemos abrir esto ahora. This trash container is locked. The sliding lid has a padlock that says, whirling in rags. Vale, abrir el candado con la With a llave. well-oiled crack, the lock pops open. It should now be possible to simply raise the lid. Don't. Maybe you shouldn't. ¿Qué es esto? Just the feeling. A warning from some part of you. Nada, abrir la tapa. The smell of rotten food rises to greet you. You see soggy cartons, dirty rags, and organic waste. We're just in time. This hasn't been emptied for over a week. Mirar debajo de las cajas de You cartón. see milk and egg rest with one broken egg in it. Some pasta wrapper. Picking up the soggy packages somehow feels familiar. A box falls into pieces in your hands. Batiste Soleil cereal. There are plastic pasta packages below. And turbo noodles. Nothing among the threadbare kitchen towels. Something catches your eye. A pair of denim trousers. As the legs of the slime-covered jeans begin to unspool from the garbage, a rank corpse smell fills the air. The victim's clothes? Cadaverine odor is faint. If these belong to the deceased, they were removed when he was still in the early stages of decay. Drop them in here, officer. Guitar marked blue jeans. Pockets empty or emptied. He wore them with a belt, too. A white belt. The loops appear stretched, but the belt is missing. That's it. Do you see anything else in there? I have another bag here. Something slimy catches your eye. Algo pringoso te llama la atención. Lo cojo. A drab, long-sleeved shirt, olive-colored, appears from the food waste, dripping with pus.
This is a military type overgarment. No label or serial number. This is the kind of rib-knit shirt that's worn over light armor to conceal it in an urban scenario. Anything more? The rest of the rags are just kitchen variety waste. A yellow old mug that catches your eye. But other than that... All right. We should go to Gart again and ask if he knows who put the clothes in the trash. It could be as simple as someone from the hostel cleaning the yard. Or that one. I'd advise against confronting that force. Not really. All we know is the victim's clothes are in the trash. The lid was locked and his establishment had the key. It's just a small loose thread. The fuck's he on about, kids? You hear that, Kuno? He thinks you're an infant or something. See? The lieutenant nods, then looks back into the trash container. It's just organic waste, cold and slimy on your hands. Apple and potato peels, mostly. Unidentified sludge, and the occasional chicken bone thrown in for good measure. But hey, what's this? A blue piece of plastic sticks out from the apple peels. It's shiny. Looks like the corner of something. Something larger. A clipboard. A blue plastic clipboard with moist papers hanging from it. They look badly damaged, but you can still make out forms and notes, written in a man's handwriting. Officer, is that your paperwork? Mis papeles. It is. Look, the plastic has the RCM street grid on it. You've even got an autopsy form in there. If you don't mind me asking, how did this get in the trash? Tal vez necesitase perderlo para dar comienzo al gran derramamiento de sangre. Creo que decidí que no quería seguir siendo policía, así que los tiré. Alguien de Willy lo tiró a la basura. No sé, soy aburrido. Preferiría no comentarlo en este mismo instante. Understood. You pick out a broken mug with an oddly racist depiction of the yellow man frolicking in saffron. Only in its social sensibility. You've acquired an interactable item. Investigate this item further by going to the Interact tab in your inventory. Vale. No puedo acceder a mi inventario ahora. Y me han dado un punto. Puedo subir de nivel una de estas habilidades, ¿no? Cualquiera. Experiencia 10 de 100, puntos de habilidad 1. Vale, ¿qué puedo subir? Corazonadas, instintos y ensoñaciones. Comprender a los demás. Imitar a la gente. Intimidar a la gente, quizá puede estar interesante a la hora de hacer interrogatorios. O empatía. Vale, voy a subir de nivel. Vale, y lo puedo deshacer cuando quiera. Vale. The container sounds a muffled gong. That's one thing off the list. I think we got it all. You said you didn't want to talk about the ledger. However, now that you have it back, it would not hurt to start taking notes on the case. Officially. Vale, lo de la jardinería. Descubrir quién se reúne. Quién dejó la ropa en la basura. Lee tus documentos. Hay que darle un nombre oficial al caso. Para ello interactúa con el portapapeles dañado desde tu inventario. Vale, pero es que no puedo acceder a mi inventario ahora mismo, ¿no? Ahora. Vale, interactuar.
Taza del hombre amarillo. Usa el botón de interactuar en el inventario para inspeccionar más el objeto. ¿Cuál es el botón de interactuar? Esta taza con el asa rota ha dado con su porcelana en el contenedor de basura del Wheeling Rack. Representa a una persona de ascendencia samarana convirtiéndose en el campo de flores de azafrán, sonriendo ausentemente y mostrando sus dientes de conejo. Parece ser una imitación barata de alguna antigüedad de la época colonial. Portapapeles dañado. Portapapeles que encontraste en la basura. Está lleno de notas con una letra de hombre cursiva muy acentuada. Echa un buen vistazo. Tal vez pueda reutilizarlo para tomar notas sobre el caso. Vale, ¿cómo puedo interactuar con esto? Segundo. Ajustes, controles. Acción interactuar. Resaltar objetos. Acercar, alejar cámara. Vale. Usa el botón de interactuar en el... ¿Cómo interactúo con esto? No entiendo. No entiendo cómo quieren que interactúe con esto. Lo puedo poner en mi mano. It's the legend found in the trash. A pitiful cabbage of Ah, white vale. and yellow Era berries darle ahí, hanging joder. from plastic board, barely held together by a metal clip. This sad display is made complete by the faint smell of urinal cleaner. There's a piece of toilet paper, or is it cleaning tissue? No, it's toilet paper, desperately sticking to the back of the blue plastic clipboard. It's a metaphor for you. It's made of dark blue plastic, hard enough to beat someone to submission with. The edges are rounded, however. The U4 size board feels thick and heavy in your hand. Light shimmers on its wet surface. On the back you see the embossed letters, RCM. U4 sized pages hang from the clip, screwed to the top of the board. An aluminium block runs the width of the board, biting down on the paperwork. Its crocodile teeth are the only thing keeping the papers together. A regular pencil, the tip worn down to nothing, has been attached to the clip. El dedo por el aluminio no parece una buena A idea. bunch of sodden papers sag from the clipboard in your hand. It's a sorry sight. It's just toilet paper sticking to the back of the plastic clipboard. You can take it off if you want. Still wet, the toilet paper peels off the plastic easily. All you have to do is shake it off with your finger and voila! The ledger now looks marginally better. They're not exactly white. They're yellowed in patches by sunlight and alcohol and covered in dense blue handwriting. Ink escapes into watercolor patterns, reaching its tendrils across entire pages. The paper itself is checkered with faint red lines forming short paragraphs. Once in a while, there's a red stamp that exclaims, "Case files commit to paper." The case files themselves are plenty. You count more than 100 sodden, crumpled up, earmarked pages falling apart in your hands. They appear to be sufficiently organized and extremely dense, if mostly illegible. Work, strife, poverty, the Jamrock Quarter. These are handwritten logs of investigations dating back to January 51, this year. The exact number is hard to estimate, due to missing pages and an odd naming convention. But there are at least 20, maybe 30 cases undertaken, not completed, mind you. It's the middle of March. You have attempted 2 cases a week on average. A la semana una buena carga de trabajo.
¿Qué era eso de la convención de nombres? Contar las páginas. Huh? Two complex cases to undertake is a lot, yes. You really have to push yourself. I would not suggest it, lest you start making mistakes. 2. That's a lot. I didn't mean to say you are making mistakes, by the way. That was presumptuous of me. Un buen ritmo rápido como a mí me gusta. Me quemé a base de bien. That's okay. We all do, sooner or later. Like a fan of gills, the checkered papers dry in your hand. The handwriting is extremely dense, if mostly illegible. There is, for precisely one more. 15 pages near the end remain untouched by the damage. The checkered grid forms a structure of passages, breaking the case into subtasks to accomplish. Once all the tasks are accomplished, the case is complete. Sadly, the ledger only comes with an old, worn-down lead pencil. It's unfitting of this monumental event. ¿Quién tienes un boli? The lieutenant looks at his blue notebook. 2 fat, shiny pens hang from the binder, like large-caliber bullets on an ammo belt. He is not really saying anything, just standing there, looking at them. Know that I give this to you with resentment. Poner el caso por escrito con esta belleza. The tasks you've completed flow out of the blue oblong pen in a brash freehand uncannily similar to the rest of the letters. The wording comes easily. It's almost robotically simple, a language developed for mental rigor and simplicity. Inspect the victim's body. Interview the cafeteria manager. It's not exactly poetry, but poetry would be out of place. A satisfying slash sounds across the paper. You're done, it seems to say. And you, and you. Things to be done and things already done. The composition of reality. This is an extremely useful tool for a detective of the citizens' militia. Now all that remains is to name the case. No, actually. Any ideas? El ahorcado, las furias habitan en el espejo, el sol penitente, mierda en un palo, el ahorcado. Great. That's great. That's actually what I was thinking too. The Hanged Man. Good, strong name. We have a very good name for the case now. I'm going to start calling it the Hanged Man. It's good we sorted this out. Vale. Yes, it appears you employ a, shall we say, robust yet literary system. Each investigation has its case number written on the margins. Yet, still more tellingly, most are accompanied by a name. A title, one might say even. One that draws inspiration from snoop fiction and vespertine cop show staples. Yes, all caps. One is called The Next World Mural. Another, The Square Bullet Hole Murders. Another yet, The Unsolvable Case. Others appear more light-hearted. The guys on a couch in an unexpected location, and the murder at the hookah parlor. Even the rare article-free collapsing tenement. Murder features prominently throughout. It's going to take an effort to piece these case files together, but it can be done. Once you're done inspecting them up close. Yes, how very childish of you. In your and my defense, almost everyone in the RCM uses the titular system, in addition to the official alphanumeric. It's a holdover from the early days of the RCM, right after the revolution, when the organization had little idea how to do things. It persists in an unofficial capacity. Officers use these titles to refer to their work among themselves. Again, in your defense, I seem to have named one the man with the hole in his head. That was a real person. His death was real. Still, I named it that, to amuse myself. I pray his loved ones never find out.
Rail spiked through the head. He died. It was a workplace accident. You don't exactly close them, so much as distance yourself from the smelly papers. They're a little further from your nose now. ¿Será capaz de leer los archivos de casos? It's proving to be harder than expected. You just don't have the intellectual rigor to patch the quilt back together. Try again later. Vale. ¿Puedo volver a revisar? Arson, petty theft, you don't exactly close them. Bloqueado. So Vale, vamos a ver in los the papeles back, you see amarillos. thin, translucent copy of paper. Some neon yellow, some bright red, all covered in boxes, like marching armies. These look like official forms, waiting to be filled out. Then rip them from the binder and hand them out, according to type of form. ¿Qué tipo de formularios hay? 3. The topmost are misconduct fines, the middle ones are station calls, and the bottommost are field autopsy forms. Each is easy enough to make sense of. You don't have to be an intellectual giant to do police work. A dozen pages of thin copy paper, bright red in color. You see the parameters of a deceased human form, waiting to be filled in. Age, sex, condition of internal organs. A monetary penalization ranging from 20 to 250 real. Severe cases allow for 1,000 real, but that requires special paperwork. The details of issuing these fines are spread out over the rest of the fields. But they appear pleasantly vague. These are quite sinister in tone. They give a date and time for the person to appear at the specified precinct police station. Below the call are the criminal charges you risk by not appearing. Yes, all that remains now is to fill those forms and hand them to people. Fines for wrongdoers, interview requests for bad guys, and field autopsies to dead guys. The rest of the stinking cellulose is much worse for wear. Being sandwiched between the board and the rest of the paperwork must have spared the fragile copy of paper. The acidic stench of rotting food is rubbed off on the cellulose. It now forms the base of the experience. This base surrounded by a faint air of spoiled meat, the stuff of death itself, and then sprinkled liberally with the citrus zest of toilet cleaner. The lieutenant observes you, raising and lowering the toilet waterlogged mass under your nose, trying... Excuse me, I just have to ask again. How did it get in the trash? Tiene una cualidad premonitoria. Tal vez necesitaba perderlo para que empezaran. Tiró a la basura a alguien del Will, ¿no? Ya, todavía no me apetece hablar de eso. Lo tiró a la basura a alguien del Whirling, no sé, soy aburrido. Boring? Try dangerous. You should do a thorough inventory of that. Make sure some has not fallen into the hands of the RCM's enemies, organized crime, or worse. Official notes sometimes contain informants' names, even undercover operatives. Now, if you'll excuse me, that thing has filled me with the sudden urge to make sure mine is in perfect order. Vale, pues ya está. Vale, entonces ahora esto le voy a It's interactuar. just a racist mug. What's there to read here? Not much. Oh boy, here we go. What are you going to say about a broken, tossed-away mug that you dug out of the garbage? Es un ejemplo de prejuicio. Voy a usarla como ejemplo de lo que no se debe hacer. Y ahora es segarle esto en la cara a cada comerciante que encuentre y decirles, esta es tu estúpida ideología. La taza será útil. Denunciándola puedo ganar crédito político para enmascarar mi mala praxis. Esa taza no debería estar en la basura, no es más que una taza graciosa. Es que ya nadie tiene sentido del humor. Denunciándola puedo ganar crédito público para enmascarar mi mala praxis.
Voy a usarla como ejemplo de lo que no se debe hacer. But it was in the trash. Why not just call it out when you see it? Or do some volunteering work? Just finish your case, detective. Vale, objetos. Ah, mira, tenemos el bolígrafo ahora de... que nos ha prestado el compañero. Vale, vamos a devolverle... Vamos a devolverle las llaves al gerente. ¿Esto? An old call box with a matrix of push buttons lists all the companies in the East Delta Commerce Center. Vestíbulo principal, peluquería Andro Orlando, Artemitep, gimnasio para boxeadores y atletas jóvenes, ventanas 24 horas, taller de moda, Slipstream, Fortress, ciudad helada de Rebachol, vestíbulo principal, ventanas 24 horas, sin etiqueta. The RCM in Martinez. What can I help you with? We don't see a lot of police around here, that's all. Of course. What can I help you with? Ah, la jardinera, vale. ¿A qué viene eso de puta policía? Necesitamos Of orientarnos. course. Where to? ¿Qué hay hacia el este? The harbor gates? Some kind of commotion, I think. I don't follow the local politics. A fleet store too. There's the pier, the Cape Side apartment buildings, some more tenements. Not a lot, really. Some shops and a bridge. The canal bridge leads to the coast, but it's broken, I think. Some kind of accident, probably. Just coast. There's a little fishing village there, and a fish market, but that got closed down ages ago. It's just water. No, actually, I think they call it the Martinez Inlet. There are some islands in the bay, but they're hard to reach. No problem. Well, this might be the last snow we get. At least I hope so. Snow has nutrients in it. Helps everything green up in the spring. At least that's what my grandma always told me. Yes, think about the cute grandma, not the weird snow. ¿Qué nutrientes? Visión espacial. Entre cerrar los ojos y mirarla intensamente. ¿Qué nutrientes? Nitrogen and sulfur mostly. And whatever factories and aerostatics exhale too, I guess. Abuela falsa. Stop looking at her. Look around. What do you see? Una entrada al patio. That's right. And the canal, the bookstore, the harbor gates. This is a great vantage point for keeping an eye on you. Nos estás vigilando. No, of course not. I don't understand what this is about. The kid did this, right? The red-haired rat? Can't say a sentence without or kipped. He's always giving me trouble. Maybe you shouldn't be. I mean, you do your job, but that kid is beyond help. And he certainly won't help you. You've been resting here for quite a while, haven't you? Yes, I'm tired. I understand. The RCM isn't welcome here, and the locals want to keep an eye on us. There's silence, the smallest of smiles. That's okay, miss. Do what you have to do. I think we're done here. Let's go.
Of course. I won't hold you back. Vale, vamos a devolver las llaves. Can I help you? Thanks. I hope you found what you were looking for. Le digo que encontré ropa de la víctima. How Bueno, sí puede ser strange. interesante. I certainly didn't put them there. Esto no lo puedo decir. Podría haberla tirado alguno de sus empleados. Sylvie had the keys before I got here, and I can vouch for her. I can vouch for all my staff. None of us would tamper with the crime scene. The trash collection service, CS Municipal. I don't see why they would put anything in the trash, though. Ah, the elusive CS Municipal. I doubt we'll be able to track down who was sent here last and when. This will have to be one of those little threads that solves itself down the road. Thank you anyway. Yes. Vale. La ropa de la víctima está en el contenedor de basura bien doblada. ¿Quién la dejó ahí y por qué? Se supone que solo el personal de Whirling tiene acceso a la llave que abre el contenedor. Preguntarle a Kuno si sabe algo sobre la ropa de la víctima que encontraste en la basura. ¿Quién más tiene acceso no autorizado a la basura del Whirling? Encuentra a dicha persona y sabrás quién manipuló la escena del crimen. Según Garte hay unos tíos del sindicato bastante alborotadores. Vale, que vienen luego a las 4. Pregunta a Kim al respecto una vez finalices la inspección preliminar del cuerpo. Llama a la comisaría para pedir ingresos adicionales. Ponte en contacto utilizando la radio. Pregunta si fue ella quien hizo la llamada. Inspecciona el cuerpo colgado de la parte de atrás de una inspección preliminar. Solo tienes que acercarte y procurar no vomitar. Vale. Podemos ir a hablar con Kuno sobre la ropa que hemos encontrado. Y luego utilizar la radio de Kim para pedir dinero, ¿no? Y pedir nuestra placa y todo eso. Fuck does Kuno care? Empatía muy complicado, ¿no? Yeah? The kingdom of Kuno? The fuck do you want with it? La ropa del cadáver estaba en el contenedor. ¿Sabes cómo acabó allí? Yeah, Kuno doesn't know shit about that. That shit is beneath Kuno. Necesito saberlo, pero es una pista para la investigación. Puede que alguien haya manipulado la escena del crimen. Listen. Kuno doesn't care about this small time shit. Just listen. Kuno saw what you did there, dumpster diving. Sad shit. Kuno could hook you up with some sweet rags. Shit like Kuno's wearing. Your size, good price. 500 real. No, Kuno, no sabes nada de la manipulación que estoy investigando y ya tengo pantalones. Te he preguntado por su ropa. Muy bien. Whatever. Kuno was trying to help you, but you're too fat for falling anyway, pig. The fuck? A mug in the trash? Is this about the fucking clothes again? ¿Sabes si esta taza racista tiene algo que ver con esto? ¿Sabes si esta pintoresca taza que mejor no haber sacado de su contexto histórico tiene algo que ver con esto? ¿Sabes que hablar de esto me hace sentir incómodo? Yeah, Kuno sees where this is going. Kuno's got that fast brain. You saying you pigs are after the mug fucker? 'Cause he's the clothes fucker? I can't hear you, Kuno. Speak
Shit, that's tense. Someone's going to the beat-down basement, huh? Mug guy gonna get tied to the radiator. Kuno doesn't know who put that shit in there. And if he did, he wouldn't squeal. But if you find out, maybe you can... Tell the Kuno who it was. He's curious. He likes putting 2 and 2 together here. Stop turning into a pig, Kuno! They're trying to get you hooked on the snitching! Get away from my Kuno. Yeah? Get your bacon shit away! Kuno doesn't like to be seen with the popo. Get your shit done and out of Kuno's face. Yeah, whatever. Kuno doesn't give a shit. Vale, ya hemos preguntado a Kuno sobre esto. ¿Hay algo más que me pueda interesar preguntarle? Pig, do you have any idea how fucking stupid that sounds? Kuno's cruising his bitch on the town, and the bitch comes back griefing to the Kuno. What is up with that? Get the fuck out of here, fat ass! Those pants are too small for you. Me han dañado la moral. The pants are totally okay. Don't listen to her. She's trying to give you body image problems. The fuck about it? You're testing Kuno's patience here. Get lost, The fuck do you want with it? Good call, Pig. Vale, pues ya hemos hablado de todo. Don't come and talk to Kuno doesn't fucking... Ya hemos hablado de todo. Y me han quitado un punto de moral. Por la cara. Vale, ¿podemos, Kim, ir a tu coche y utilizar la radio? Libros de naturaleza erótica sin erotismo alguno. Un hombre muy musculoso rodeado de fuego. Hello, sir. Step right in. The store is open. Hola. Are you interested in a new and exciting book? ¿Qué clase de tienda es esta? It's a bookstore, sir. We sell books, postcards, and some board games. It's called Crime, Romance, and Biographies of Famous People. Whoa, 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 whoa. Hold your horses, little girl. Es una postal, que es un juego de mesa. No sea ridículo, ya sé de todo eso. You're fooling nobody. He dicho que ya sé de todas esas cosas y las sé, hombre, ya. Sir, are you okay? You've been standing here silently for a while now. ¿Te importa si te hago algunas preguntas? Okay, sir. I'll try to answer any questions you have. I hope they're about books. ¿Cómo te My name llamas? is Annette, sir. My mum, her name is Plaisance. She owns the store. She's inside minding the register or organising the stock. Vale, la pequeña se sobresalta de repente al mirar por la ventana con ojos como platos, como si recordara Feel algo. free to step in and browse our wares. ¿Por qué estás aquí fuera con el frío que I'm hace? signalling that the store is open. Otherwise, people might not know. They'd miss out on the crime, romance, and biographies of famous people. Como un soldadito aprendiendo tan pronto el valor del trabajo duro. ¿Quieres que hable con la dueña de la tienda? Oh, no, sir. I'm happy to help Mum by luring in customers. Besides, I have some hot juice in my vacuum bottle to keep warm. ¿No debes estar en el colegio o algo así? I do my studies at home at the moment. I have to help Mum keep this place running. La escuela es una estupidez, tienes suerte de no ir a todo esto. ¿Qué es la escuela? ¿No crees que la escuela es más importante que todo esto? Mum says it's necessary to do both because it builds character. Mum says a proper worker is dutiful. That's how you get ahead in life. You succeed. There is stress and unease behind these words. She's reciting etiquette. Mum says it's peachy. She was a little afraid at first. There's talk about this house being cursed.
Maldito. ¿Qué sentido? Cursed in the way that makes them say that no business has ever really thrived here, sir. That they all go, Ningún negocio le ha ido bien. Se piran con el culo al aire, se declaran en quiebra. exactly. But we've been doing fine so far. No creo que las maldiciones sean reales. They shouldn't be, but they seem real. Anyhow, they say that these grounds are doomed for businesses. La mayoría no les sale bien, no están malditos, pero tu madre debería aprender de sus errores. Ese es el comercio de venta de cosas pequeña, la mayoría no les sale bien. No sé qué decir. Es que esto quizás suena un poco borde, ¿no? Of course, sir. ¿Quiénes son los famosos? Oh, kings and queens and generals of old, or artists and writers, or musicians, those kinds of people. There's usually something extraordinary about them. I think that's why people read them, to find the secrets of their fame. Seems like most people who read those books fail to get more famous from reading them. Vale. No creo que me pueda aportar mucho más a esta chica. Le quiero preguntar a mi compañero dónde tiene el coche. Creo que debería saber. ¿Dónde tienes el coche para usar la radio? Estará por aquí aparcado. This Postlavantorie mail collection box has been heavily vandalized with graffito. A closer inspection reveals 2 bullet holes in the front. The box seems happy. Eat shit pig, fucked by the coon, and St. G with a crown have been scribbled on it. Jenny is a whore, and best set mailbox also. No entiendo. The mail collection box seems cathartic. Moral recuperada. Painful even. So do you. You shudder. Then you swallow. No vamos a hablar de los agujeros de bala que tiene el buzón. Este es el coche del policía, supongo. Before you stands a motor carriage. The bodywork is covered in blue and white livery, bearing the number 57. Vapor emanates from the large engine on the back of the vehicle. It hasn't had time to cool off yet. Hace 3 horas y media que ha aparcado el coche. This must be the infernal machine that tore you from oblivion. The Caprice Kinema motor carriage. In the cabin, you are welcomed by a set of steering levers, a radio microphone on a hook, a pull-out toolbox under the seat, and the soft glow of the fuel preheater gauge. The frequency tableau lights up, and a green button labeled Prime Line glows like a feline eye. And then you hear something. The soft purr of electrical kittens, radio waves cast far and wide over the metropolis. A woman's voice greets you through the static. This is Precinct 57. Hello, Lieutenant. How may I assist you? Hello, Alice. Please assist our colleague from the 41st Precinct here. I'm putting him on. Operating the radio is easy. Just be confident. You've probably done it 1,000 times. Hola, Alice. Habla la gente de la 41. Officer Alice Demetri, Precinct 57. How may I assist you? Necesito que me ponga con un civil. Una tal puede que haya informado de un asesinato. Habla la 41. Necesito informar de algo. Just a second, officer. El sonido de la estática crepita suavemente como una hoguera. Después de un rato oyes a un anciano saludarte por la radio. Su voz desgarbada te resulta extrañamente familiar. 10-2, 10-5. This is 41st, come in, over. The man uses relay code. You've got this. You're a cop, and cops know relay code.
10-4, message received. 10-5, relay message. What's your status? Over. Para informar, cambio. 10-18, state your message, sir. Necesito informar sobre la desaparición de mi placa. Necesito ayuda financiera urgente. Esto puede sonar raro, pero hay algunos detalles personales de los que me gustaría hablar. Necesito informar sobre la desaparición de mi placa. 10-9, over. Mi placa, que no la encuentro por ninguna parte, ha desaparecido, así sin más. 10-4, message received. Mensaje recibido. This is a very serious Trata de una situación situation. muy I grave. need Debo to informar. 10-22 the captain. ¿Dónde tengo el Over. capitán? Cambio. Is it him? What does he want? ¿Qué quiere? Says he lost his badge and needs to report it. He what? He lost his badge? No voy a decir nada. Who lost his badge? Dick fucking Mullen. Who do you think? It's Officer Dick Mullen from the bestseller Dick Mullen and the Lost Identity. Dick Mullen is not your name. It's the name of a fictional detective who would not lose his badge. Defend yourself. Immediately. They're laughing at you. Operador, dígales que paren. Esto es en serio. La gente ha perdido su placa. Ni que fuera el primer policía que la pierde. Podemos seguir, solo quiero informar y seguir a lo mío. Me lo tomo un poco con humor. Ni que fuera el primer policía que la pierde. O me pongo serio. 10-4, I hear you, officer. I'm just going to make a note here that you are in pursuit of your misplaced badge. Over. Fuck me. Mac, come here. You've got to hear this. Dick Mullen lost his badge. What's going on? Super Cop here lost his badge. He lost his what now? His badge. He lost his goddamn fucking badge. Ya basta, tengo otras cosas de las que hablar. 10-9, come again. I didn't get that. Over. Hace que le resulte difícil escuchar. New heights even for Captain Sober. Ask him. Ask him if he's lost his gun too. Sergeant Orson wants to know if you lost your gun too. Over. Check your pockets. Check your... Holy fuck. You don't know where it is, do you? Tengo mi arma. Oh, joder, no está aquí. No. It's gone. It's not fucking on you. 10-9, come in, officer. Did you get my question? We were wondering Convencerles de about que your gun. no has perdido el arma, no decir nada. 58% de probabilidades. No decir nada, ¿no? Por eso intento convencer. Es que si no me van a insistir, quizá, ¿no? 10-1, you're breaking up. 10-9, repeat, please. Repita, Over. por favor. No ha respondido. Ahora tengo menos probabilidades de superarlo. Even before you can get the words out, everything gets scrambled in your brain. No, por supuesto que no he perdido mi pistolón. Digo, pistola. Digo, joder. No he perdido mi arma He reglamentaria. says he didn't lose his gun. Or his fun, whatever that means. Ask him to describe it. His gun. Not his fun. Just the gun will do. Satellite Officer McLean requests a description of your weapon. Over. Mira, no la tengo, ¿vale? He perdido mi arma. Voy a ser honesto. ¿O no? ¿Soy honesto? ¿O sigo con el engaño de que tengo mi arma? He says he doesn't have it. Dear God, he lost his gun? Oh my, I can't. This isn't really a laughing matter. Mac can face a giant of Coco Nur by himself, but Disco here made him piss his pants. Oh, I can't. Fuck. He lost his... Ask him if he's still got his wiener. I'm not going to. Ask him. Sergeant Orson here is wondering if you are still in possession of your genitalia. Over. Me dejé en casa de su madre después de darle el culo toda la noche. ¿Puedes decirle eso? Mira, pasa, no tengo que aguantar esto. Pisa fuegos, cambia y corta. No quiero apagar la radio.
Los dejé en casa de su madre. That's a negative. Not going to say that. Over. What's he saying? Share with the class. He said he sodomized your mother. The prick ate Mama's vanilla waffles at the captain's birthday party. Some nerve he's got. Sure her vanilla waffles were the only thing he ate? Shut up, Chester. This isn't funny. This is my mom we're talking about. Tell him to apologize right now. Sergeant Orson requests that you apologize for the claims that you made about his mother. Over. Si no le gustan las consecuencias, también deberían evitarte meterte con pisafuegos. Era una broma, creía que así se trataban los polis. He says he's sorry and didn't mean nothing by it. Okay. Tell him. Tell him to find his goddamn badge and gun. That's the only thing that matters here. Satellite officer. No, creo que estoy bien sin mi arma, gracias. Lo he oído, estoy en ello. 10-4, affirmative. Officer is in pursuit of his firearm. Oh, God, Officer, do you need further assistance? Over. Necesito ayuda financiera urgente. 10-4, I hear you. I don't have the authority to grant your request, but... What does he want now? He's asking for money. Is he fucking kidding? I don't think he is. Don't give that asshole anything. He's just gonna drink it all. Alright, that's a negative on the additional funds, over. Es primordial para la investigación que me concedáis mi dinero. He says it's important to the case. He isn't getting a red cent. You can tell him that. Request denied, sir. Over. Suplico, es que no tiene sentido, no me van a hacer caso. Anything else, sir? Over. Hay algunos detalles personales de los que me gustaría hablar. Okay, 10-4, sir. I hear you. Relay your question. Over. Wait. Before you say anything stupid, think it through. Necesito información, no pasar miedo. Be smart about this. Ask if he's there alone. 10-4, sir. I'm not hearing your question. ¿Alguna noticia sobre mi familia? ¿Alguna vez le he hablado de mi vida anterior? Necesito información confidencial sobre mi persona. Quería saber si tienes bien anotada la descripción de mi placa en tu informe. What? What is it? He's still on the line? He wants to verify the information on his badge. But of course, it says Dick Mullen, High General of the Revacholian Cavalry Force. Tell him to stop wasting time. What do you need, sir? Over. Es que no me van a ayudar. No me van a ayudar. Understood, sir. Over. Roger that. 10-10. Over and out. A metallic drawer slides out from under the seat and clicks into place. The tools inside are neatly organized. Take what you need, officer. It's going to be a long case. I'm not protective of my tools, like some men are. He's clearly a little protective of his tools. But what can you do? Coger palanca, coger cortapernos con un mango de goma, coger la linterna de carga manual. Coger la linterna. It's robust, weatherproof, and well made. Police issue, blue. Lets you see things in the dark you would otherwise miss. Cortapernos con mango de goma. The handles are long and sleek. Snap, snap, go the cutters in your hand. Y la palanca. Se supone que la iba a usar para abrir el cubo de basura, pero al final no la he usado para eso. Igualmente creo que puede estar bien llevármela por si acaso. The pry bar feels nice and cold in your hand. Heavier than you'd think. Useful for opening all sorts of doors and lids. The pull-out toolbox slides back into its nest. Preheater gauge casts a warm glow on the steering levers
and the radio on its hook. Vale. Tenemos herramientas. Equípalo para descubrir secretos en zona poco iluminadas, cortapernos y palanca. Vale. Si quieres tener un sitio donde pasar la noche tendrás que pagar el estropicio que has causado, tal. Pide dinero por ahí y vigila los gastos. Si no estás seguro de cuánto debes, habla con Garte. Vale, encuentra tu placa. La minúscula en un mundo tan inmenso. Tal vez te cruces con ella por casualidad durante el desarrollo de los acontecimientos. Quién sabe, los milagros existen. Tiene que haber alguien que sepa algo de tu arma. Puede que alguien con cierta influencia en el vecindario, como el cabecilla del sindicato o algún lugareño con el que tuvieras contacto antes de tu viaje al olvido, como la camarera que dejó el Whirling. Quizá también fuera buena idea echar un vistazo por la casa de empeños para encontrar mi arma. Vale, y habilidades, hemos conseguido un punto de habilidad. Que lo podemos sumar. Lógica tenemos 5. ¿Qué podemos sumar? Sugestión solo tengo un punto de habilidad. Sugestión. He perdido un punto por un objeto que llevo equipado en sugestión. Y esto es para escabullirme en alguna situación. Quizá pueda ser interesante mejorar esto, ¿eh? Motricidad. Para salir de alguna situación comprometida, ¿no? Vale, es que como tengo muy poquito, voy a subirlo un poco. Vale. ¿Vamos a hablar ahora con él? Creo que debería saber que no soy capaz de recordar nada. No response. He just arches his brow. He's having trouble processing it, believing it even. Creo que tenía algo que ver con la bebida. Have you tried concentrating on something other than your personal affairs? There is a sudden, harsh edge to his voice, like he's tired of hearing about your personal affairs. Ni siquiera tengo la información más básica de la organización a la que pertenecemos. ¿Puedo ayudarme? Esto es una situación médica. Really? You look fine to me. Estoy hablando de una destrucción inconcebible. Me miré en el espejo y no tenía ni idea de quién era. This psychodrama is unbecoming of an officer. Clearly, he prefers to think you're malingering. He cannot fathom that anyone could drink so much as to retroactively erase their entire life. No es lógico. Me he provocado algún tipo de daño cerebral importante. Vale, no es buena idea seguir con esto. Focus on other people's troubles, not your own. That is a relief. Vale. A moment passes. The lieutenant glances at the sports watch on his wrist. Vale, y si le digo ahora que quiero hablar de ti. Me? I don't see how my life is pertinent to the investigation. Trabajaremos mejor juntos y nos compenetramos mejor. That's a fair point. All right, for the good of the investigation, what do you want to know? ¿Llevas gafas? ¿No te pareces a otras personas por aquí? Cuéntame un secreto sobre ti. ¿Alguna vez hablas contigo mismo? Ninguna suena bien para empezar una conversación. What do you mean? Cuando piensas, ¿alguna vez tienes conversaciones con tu cerebro? I have no idea what you're talking about. The lieutenant's conceptualization skills must be rather rudimentary. ¿Estás diciendo que tu cerebro nunca te da consejos o advertencias? ¿Nada? I can't say that it does, no. When I need to think, I just use my notebook. The lieutenant produces his small blue notebook and idly thumbs through a few pages. We all have our different mediums. His is written. You're super lucid, yet psychedelic. You don't need office supplies to connect to your nervous system. You're special. ¿Te pareces a las otras personas de por aquí? That's because I'm half Seolite, or quarter. My father's father was from Seoul. So was my grandmother.
but from my mother's side, it's not an interesting topic. Seol. It's a part of the world, officer. A geopolitical entity and a geographic division. I told you it wouldn't be interesting. Seol is a protectionist, isolationist, pan-Isolari state west of the Insulindian Isola. Actually, it's quite interesting. Some would even say mysterious. Quiero saber más sobre Seol, insisto en el tema. You're barking up the wrong tree. I don't speak a word of Seolite. I've never met either one of my grandparents. Vale, pues me and I've corto. never been to Seol. I'm a regular Revacholier. Y el secreto creo que no le va a sentar bien que le pregunte Good. eso. Let's change the subject. What do you want to know? You mean like a brief? Do you want me to brief you again? There's no reason to wing anything. If you didn't get the brief, that's okay. 3 days ago, the RCM Emergencies Desk received a report about a security guard who Ya was lo during sabemos. that time. The victim had been stripped of his belongings. The call... Okay then. Was there anything else you wanted to know? It's not a particularly mysterious case. The deceased is a security guard for a corporation involved in a labor dispute. It doesn't take a DeLorean polymath to put the pieces together. I just don't see the case getting more mysterious than that. Se me acaba de pasar por la cabeza que a lo mejor algo de otro mundo podría estar involucrado. Ya sabes, algo paranormal. Hombre blanco, 40 y tantos, ¿qué más necesitas? Personalmente creo que las disputas laborales son algo muy misterioso. Vale, así que posiblemente el caso no sea misterioso, pero ¿y sexy? No vamos a decir eso. I'm relieved that you agree. Anyhow, let's get back to the case. Was there anything else you wanted to know? Good. Vale, pues no me ha ayudado mucho, la verdad. Vamos a preguntar por aquí. I am a gander and a hunter and a gatherer. Feel like a traveler. A simple little cadence. He seems to be making it up as he goes. ¿Qué se cuece por aquí? It's the jam, my man. It's a traffic jam for the ages. Harbor gates up the street are shut tight. No explanation given. Workers on strike, scabs agitating, an all-around clusterfuck. Meanwhile, we're all stuck here in long-haul limbo for days upon days upon days. Upon days. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Feels like forever. Like I was born on this here roundabout and this was all I ever knew. Just me and the metal and the tires, the oil and the fumes and mazout. Una locución extravagante, pero me acostumbraré. No entiendo muy bien lo que acabas de decir. ¿Podrías repetirlo de forma menos cargante? Yeah, imagine. It's been a whole week already. So tell me, what do you need? ¿Tienes algo suelto para un currante que no llega a fin de mes? Cuéntame más acerca de esta huelga. ¿Sabes algo sobre el fiambre que apareció ahorcado? ¿Qué transportas? It's like whatever's going on over at the docks. Workers got a blockade set up, making demands, no way in or out. Some pretty wild stuff I hear. Like a giant new power crane in half the company? I forget what exactly. Good on them, I guess. I've heard talk there's a company rep in town too. Like a strike negotiator type. They'd know what's up. Precise demands and so on. Ah, yes, from the Wild Pines. We'll meet her soon enough, I'm sure. They want to keep that money flowing in, my man. Ka-ching. He doesn't blame them, but he's not on their side. That's for sure. Anything else? Yeah, this ain't really my area of expertise. I just do my job and get paid. I have things to do and places to be. All of us do. Us lorry drivers. Camionneurs. If you still hang around here waiting for this mess to end, most have scurried off somewhere to get drunk or high. Or laid. Not that I blame them, really. Not my thing. Chasing transient pleasures is a drag these days. I prefer the examined life now. Thinking, reflecting, observing. What's better than chasing transient pleasures? The more transient, the better. When one's ended, you can get onto the next one. He tries his best to look nonchalant, but there's a rigidity in him.
as if trying to conceal something warm and deep beneath a cool exterior. ¿Qué ves en sus ojos? ¿Qué transportas? Oh, high-grade narcotics, illegal firearms, stuff like that. Relax. He's merely joking. Vale, ¿y qué transportas en realidad? Can't even get a few jokes past you, my man. I've got another haul of found cargo. Mostly sporting goods, tracksuits, and that kind of thing. They usually get shipped to Grad and the Occident, though we've been making headway in the Il-Moran market lately. This rockin' beauty. Sure is, like a rash you can't get rid of. You interested in heavy-duty cargo machinery? A motor lorry, also called a camion, on Caillou and neighboring islands. This one looks roughed up enough to be some sort of found rust bucket. Maybe the A6? No, la verdad que no. Preguntaba por qué. No sé, ha debido de ser un reflejo policial. Good eye, my man. Yup, she's an old one, but reliable. Me and her spent a long time together. We're pals and all, but I can't just freely hand out the merchandise. The bosses won't be happy. The man taps his fingers rhythmically against his arm. ¿Sabes algo sobre el fiambre? Ain't one of us drivers. I know that. All accounted for. Otherwise, I haven't really asked about that. Been wasting time right here. Keep him busy. It's easy to see he's telling the truth. He's kept his nose out of the dark stuff. Analyzing the fundamental structural and psychological conditions of being stranded in the midst of a sea of motor lorries and their sad, despondent chauffeurs. A sense of surprise there ain't more bodies hanging from more trees. Pido dinero. Empatía. Ease into it. Don't go too far. This seems like a personal matter. Fracaso. Pareces un poco triste. ¿Qué te ocurre? Gato me dice mucha. ¿Qué te perturba? Ábrete, amigo. Déjame ver tu corazón. Man, nothing's troubling me. Just the usual Lorriman tropes and hopes. The road and the rhymes. This jam ain't helping either. That all the beans you got, Tommy? Damn. It really is hard to talk. Man to man. Te pido dinero. No me va a hacer ni puto caso. Huh? Oh. No, I ain't got any money. They don't want to pay for unfinished work. The bosses, man. No sé quiénes se creen esos jefes, pero parece un buen acuerdo para ellos. Si que estás en la ruina, lo pillo. Yeah, it sure ain't good for me. Or you. I'd spare a coin or two for a city cop down in his luck. If I had, say, 4 myself. Vale, pues ya está. Don't be a stranger. Bueno. Me parece que puedo hacer mucho más por aquí. Vale, pues no sé qué más hacer. Tengo que seguir investigando. Tengo por un lado, puedo ir a recoger mi chaqueta, mi capa. Y por otro lado, seguir investigando la calle. O sea, es que no puedo hacer mucho más. Welcome to Rivachol. Don't you welcome to Revachol me. My grandfather came here from a 3,000-year-old racist isolationist culture, while your ancestors came to this island a mere 300 years ago. Every school of thought and government has failed in the city, but I love it nonetheless. It belongs to me as much as it belongs to you. It's men like you who keep Revachol divided, making it that much harder for everyone to climb out of this post-war limbo.
What he means is, fixation on the Revacholian nation makes it harder for Revachol to actually attain self-determination. Tienes razón, estás mirando nuestra mejor oportunidad de obtener la libertad real. Limbo, ¿qué está pasando aquí? Oh, come on, man. I just said welcome to Revachol. It's a lorry driver thing. I know exactly what you meant. You think my kind doesn't belong here, that I should watch myself and behave. But you see, I'm an officer of the RCM. It's actually my job to make sure you behave. I would advise you to remember that. Silence. The air between them becomes tense. Your partner needs backup. Now's your moment to shine. Ahí llevas, Kim, te cubro las espaldas. Darle al teniente un puñetazo de colega en el hombro. Bueno, creo que todos hemos aprendido la lección. Ahora que ya hemos aclarado todos, queremos hacerte un par de preguntas. Whatever you say, officers. Contra esto en la basura, mostrarle la taza, ¿es tuya? ¿De qué iba esa discusión que transportas? Oh man, that's great. Look at that guy go. Haven't seen anything that funny in a while. God damn. Thanks for that, but no, it's not mine. He doesn't live in Martinez. It's about biological determinism, natural law, the sorting of the races. Not the most popular topic nowadays, with the coalition in charge and all. You might want to change the topic. That is, bury your head under the sand like common sheep. ¿A que no le debemos comulgar la racista? Pensándolo bien, hablemos de otra cosa. Suit yourself, officer. Hide your face in the sand if you so wish. Oh, not much anymore. I'm here to pick up some cargo, but the dock workers are on strike, so it's a sit and wait on your ass situation. Apples? Apples is exactly the kind of thing you'd say if you had something to hide. Yeah, apples? I take it you had other questions? Oh, not much anymore. I'm here to pick up some cargo, but the strike? Oh, they've been at it for a while. A month, 2 months maybe. Apples? Apples is exactly the kind of thing you'd say if you had... Look, as detective, I come from a long line of lorrymen. We got ancient rights and privileges. Oh, I'm here to pick up a load of fucking apples, man. Just regular, Koiko-picked apples. Damn, you're not gonna get more out of him on this. He's put up the wall of racism. Oh yeah, they're a big deal. My great-grandfather was a carter, had a royal license and everything. We've tried to hold on to our privileges. Sure fucking is. We have a guild and everything, huh? Very ancient, very prestigious. Hell no, it's a guild. Invitation only. Unions work for the rich fucks. They're basically the same. Been trying to fuck us out of our heritage in the name of profits, but you can't replace experience. Trusting street thugs with their goods is going to fuck them right up the ass. Mark my words, generations of practice and no laughing matter. Panes y rosas amarillas. Canción de pop melancólica. The tear machine stands in the corner.
A sign says 1 bottle equals 10 cents. Una recicladora para sacar dinero, ¿no? Oh, that's the tear machine. It's a machine for tear. You know, you find tear outside, like bottles or whatever, and put it in the machine, then it gives you money. You need a bag, I guess. We used to have some, but we gave them all out, so feel free to use it if you find a bag, though. I'm sure there are some out there. Welcome to Frit. Feel free to look around or something. Everything is out on the shelves. What's that magazine she's reading? Okay. I'm not really supposed to be chatting to anyone, but I don't really know anything. I mean, I know it's there, but I haven't seen it, so not really. No. I didn't know him at all. I don't know. No need to worry. It's just standard procedure for us to ask around. If you hear anything, let us know, okay? Okay. I don't know, really long. No sabe nada. Uh-huh. You see several packaged raincoats fill a low shelf beneath a display of croissants and juice bottles. The raincoats are transparent, except for the big Fritta slogan on the back. Permeable, más o menos resistencia. What is what? It's a raincoat. If you want to buy one, then it's only 4 real. Tengo dinero. A colorful display of cigarettes and alcohol bottles line the shop wall, inviting you closer. There, in that dark green glass, all in vain, the great flowing river of warmth, wine, alcohol, beer, alcohol, love, alcohol. Ahora mismo no. Alejarme del alcohol. Vámonos. Esta chica parece que no nos puede ayudar mucho. Esas monedas me interesan. Bastards! We have a right to work! Se puede por aquí. Hold up and stay frosty, everyone. Cops are here. You here to fuck with us? Beat the honest worker down. Quería otra cosa. We're here to fight for a cause. Stripes usually have problems with people who have causes. Vale, entonces supongo que no. Good. We're fighting for a cause here. Right to work! Right to work! Besides, we're not that different. It helps if people see us talking, cops and strikebreakers together. Shows authorities are on our side. Builds confidence. Rights of people, rights of workers, to have gainful employment, to make a salary, and feed their families. His manner of speaking is wooden, the tone of voice bland and uninspired, almost as if compiling replies from a set of learned phrases. Maybe you should ask them the questions, like why we're not allowed to make a living here. Shame on you! We have families to feed, you piece of shit. So do we, Scott. Cuelga y todos estos esquiroles, ¿quiénes son? ¿Qué se supone que pretendes conseguir exactamente? Honest men and women with rights to work, to be useful, not toys for corporate interests. We came here to help the harbor run smoothly in time of crisis. If union fucks don't want work,
They ought to let in those who do want work. I have a question. Why do all these men follow your leadership? You think they follow because I'm big and loud? No. They follow the rules of the market, the rules of the economy, because they were given a job to do! We were promised work. We'd be in there, working, if the bastards hadn't shut the gates. The physically impressive man tower has turned his attention back to the gates. He ignores your presence. Have fun. Union shits are on full strike. Don't think they're going to let you through the gates. I'm trying to meet their fat boss. I know nothing about a murder. Wouldn't put it past these harbor bugs. They'd do anything to stay alive. Right to work! It's shameful. Cops doing nothing. You should bring backup. Open up the gates for us. Blockading gainful employment for workers is a crime. We are not picking a side in this just yet, sir. Pity. Let us work! Hablar con alguien más. El señor ahí arriba. GPIR. Gran Puerto Industrial de Revanchol. Scab? ¿Esquirol? You're hazy on the notion of a scab. Smells like politics, though. Maybe it's got something to do with the flask he reaches for from time to time. Es un esquirol exactamente. Content with mere survival. They come, they want to do our job for shittier pay, screwing over both themselves and us. Everybody loses. Parece que te caigan Gotta demasiado be bien. bloody stupid or freaking evil to Scab. Or I guess scared maybe. But scared of what? Of who? Personally, I'd rather beg than scab. If the gentleman shouting on the street came begging, maybe they'd have gotten something. We've explained the matters, but they don't listen. This lot would be reasonable and go home if the big guy wasn't riling them up all the time. Big guy. He means the leader of the scabs. I was just messing with you. No one's ever seen a cop scab. Imagine, you cops going on a strike, but then another cop comes in and says, "Let us cop for less money." Speaking of, what brings the RCM here? To the wild north? Come to see the strife? Investigar un asesinato, necesito saber qué hay detrás de las puertas. Estoy explorando, ando un poco corto de dinero ahora mismo. ¿Puedes darme algo? Investigar un asesinato. Murder, huh? That sounds like a lot of hard work. You'd never see me investigating a murder. Complicadísimo, es casi imposible. Estoy seguro al 91% de lo que no lo voy a resolver. Tal vez querrías ayudarme diciéndome quién lo mató. Of course, policía. It wasn't me. You can rule me out. Easier that way. He didn't do it. It's the truth. Puedo saber qué hay detrás de las My puertas. friend, I respect the right to roam. The open range awaits. I don't operate in that capacity. I'm not a granter of passage. The passage grants itself. If it's all so simple, why don't the strikebreakers just go up the stairs? Aye. Walk right past Measurehead and go in. Yeah, the 2.5 meter tall Semini supremacist there. Walk right past him, then press the button to unlock the door, then go past him again, and you enter the arbor through the office. Está. The man whispers a jaunty tune. A coastal breeze ruffles his hair. ¿Me das dinero? Sure thing, my friend. I can help you out.
Coordinación mano-ojo. Coger una moneda en el aire, 58%. The coin lands into your hand as if it has always belonged there. The swallow returns. Gracias. Always glad to help out the RCM. Shame I can't do more. Things are meager at the moment due to... You know, the winter's fat is slowly running out and all. Still better than scabbing though. I'm always glad to help out when possible. Not like these slithering scabs. Vale. Aquí es donde estuvimos antes. Una nota, en caso de huelga, pulsar el botón tras el guardia. Es una puerta sellada herméticamente, bloqueada por medios electrónicos. Esta no podrás forzarla o echarla abajo a patadas. Your body betrays your degeneracy. Yeah, Measurehead. His body totally betrays his degeneracy. ¿Quieres decir que mi cuerpo delata mi degeneración? Mi cuerpo no delata mi degeneración. Mi cuerpo carece de importancia. Soy policía y tenemos que entrar en el puerto. Evaluarlo primero. My morphophysiology. It must be frightening to stand in the shadow of this racial pinnacle. Be calm, Sandwich. You are not in danger because you are not a threat to me. Mi cuerpo carece de importancia. Soy policía y tenemos que entrar en el puerto. That is precisely the negligence that has led you to succumb to Al-Ghul. You reek of it. An invisible sword of Al-Ghul emerges from your throat. You cannot see it, but others can. It is making the woman in my company sick. No tengo problemas con algo, solo bebo un par de copas los fines de semana. Tienes razón, soy un alcohólico y ahora arreando, que tengo que entrar al puerto. No, you don't. You need to get another drink. Occidental Haplogroup B4 is done giving orders around here. The influence of the Am Sandwich race is waning. Does this remind you of someone? The guy down there? Eres como él, pero más mazado. Soy policía y tienes que obedecerme ahora. Todo eso está muy bien, pero estos rollos raciales no son importantes. Te pido que me ayudes a hacer mi trabajo, por favor. Begging for help. Attempting to pass fear for cooperation. How far the Occidental Haplogroup has fallen. You were once a noble and powerful race. You gave the world eugenics, electricity, and powerful weapons of war like missiles and aerostatic aircraft. You made great gains in metallurgy, race theory, and statecraft. You dominated lesser cultures, like the deformed Hemians and the inexplicably potato-obsessed Khoikos. But now your ascent to the genetic summit has halted. You are obsessed with sadness and with frivolous pop culture. You will be superseded. Isn't that right, babe? It is, baby, yeah. You know it. There is a button right behind him, just out of reach. It must be the one that opens the door to the harbor. Tienes toda la razón, pero ahora tengo que entrar al puerto. Enough with this begging. You should leave the stage of history with dignity by inviting the other races to a great world war. Bring your troops to the Simonine Islands and to Boogie Street, and we will pulverize you. When you are gone, we will build a museum
The walls will be lined with bottles of al-ghul, your beloved beverage. Inside, we will store the odes to homosexuality you call art, and your microcephalic skulls. There may be a peaceful solution to this. You could internalize Meshhead's race theory. He would take you as one of his own. Cierto, buena idea. Eso no conllevaría convertirme en un supremacista semenés. Well, not as such. What you do with the mastery of advanced race theory is up to you. You could reject the findings, sure, or accept them and become Toca las órdenes del sindicato. racist. ¿Suena de algo esta taza? ¿Qué se supone que significan tus tatuajes? Apoyar su teoría racial avanzada. Forma física, bajas probabilidades. Don't be vulgar. White or not has got little to do with this. The race enigma runs much deeper than that. Sí, tú sí, engañándote, por supuesto, lo siento, ahora entiendo con más claridad. Sí, pero aún así le sirves, ¿no? Mr. Clare is a man of vision and means. He has the will to confront polycultural capital, something your race, naivistic communists, never did. Also, to serve is noble. It takes discipline. Your petulant individualism has only contributed to your race failure. It is lax and moronic. No sé qué decir. He looks toward the heart. He does not so much as glance at the object. Stop showing me your pathetic cup. He had Me nothing to do interesa. with it. Noquearlo. Es que esto no va a pasar. O sea, esto no va a pasar y va a acabar mal. Ask what kind of races there are first. Classification is core to this stuff. Ayúdame a comprender sus razas, tengo que saberlo. ¿Cuántos tipos de razas hay? Do you? Pensándolo bien, no. The lieutenant looks toward the harbor's electronic door, and then, to you, he lets out an audible sigh. You are obviously a liberal, Sailite. A polyculturalist. I can see it from your love of microtechnology and your sartorial choices. Do not deny your friend the truth you have denied yourself. There are 3 categories of race. Type A, the heroic races. Type B, the servile races. And the vile CF race cauldron of pederasty. Which one do you need education on? Those are the Simonese, the Areopagite, and the Occidentals, excluding the Maun, of course. The Maun are riddled with eczema to the point where they find it impossible to smile. They are all lactose intolerant, a common result of inbreeding. A receding genetic pool has led the Maun on reprehensible street parades in Maun cities like Stadskanal and Vredefort, wearing wooden clogs on their feet and little green tassels on their hats. You know them by the names of their nation-states. The Oranese, the Gotwaldians, and the Königsteiners. My people simply call them Maun.
Y la verdad que me pierdo un poco. Mahoon is a derogative term for first world people of Gotvoldian descent. They do not all have eczema. Also, people of Katla, like the Suru and the Uhu, are much more lactose intolerant. You're welcome. The Maun are proof that you can have too much Occidental racial purity and Tasso-centric culture. Inbreeding has led to a lactose-intolerant subrace whom no one can take seriously. Colorful tassels are, let's be honest, not a good sartorial choice for this century. You might want to avoid wooden clogs too. The Vespertines and Messenians of Vesper and Messina, the ancient Meteorans of Meteo by the golden Pisantic Sea, the Suren of Sur-la-Clé, and even the North Königsteiners, all have type A race propensities. The other large Mondial civilization, the Mesk, are too yellow and oleaginous to count as a heroic race. True, they are violent and expansionist. Me está soltando un rollo y yo solo quiero pasar y seguir con mi investigación. Overproduction of sebum. Sebum is leaking into their brains, making them listen to El Mariachi music and eat toxic minced meat-based food, which in turn only produces more sebum. As proven by the Maun and the Mesk, Occidental type A is in retrograde. The Semenese and the Areopagite are on the ascent. The Areopagites are the master race of the Ilmaran deserts. The Semenese are descendants of the Areopagites. We came here during a heroic migration from Ilmara to Ansuland, thousands of years before the lactose-intolerant Maun Reden Occidentals discovered this place. The Areopagites are sleek, long-headed. The Semenese are powerful, mesomorphic. The former is an immutable progenitor, unchanged since the Super Isola of Pericarnassus. Ancient brains rest in their slender skulls. The latter is perfected and adapting. Together they form the Semeno-Areopagite or Simeopagite super race. That is all. There are no more type A races in the world. Type B are the unheroic races, amorphous non-competitors of the great race. The Khoikos and the Vacholier, they are mud-colored people. The Khoikos of Grad, Yugo, Zhimsk, Shest et al. Are what you would call white officer in a suspect description. To an untrained eye, the Khoiko appear white and pinkish, like a ham sandwich. But look into their eyes and you will see. They are of an indistinct muddy color, and so is their skin. Unhealthy, sweaty, and ashen. Pinkness is a racial quality that has to be earned through centuries of advanced ballistic warfare and cultural domination that the Grad people have undergone for drinking al-Ghul and smoking the degenerate tobacco herb and for eating potato. The Khoiko, the countless micronationalities of Grad, are all inexplicably obsessed with potat. The only thing they like more is dividing into microscopic ethnostates, like political amoeba. Wouldn't he be one for ethnostates? They are microscopic. The Semeno-Areopagite superstate will cover the entire... Joder, no sé, estoy por pasar el diálogo, es que me está soltando un rollo que de verdad que no me interesa nada.
No me estoy enterando de lo que me está diciendo la mitad de las to the veces. boreal plateau of Katla. Me está contando aquí su raza, su película que tiene montada. Its leaders will be the genetic epitome of the Simonese and Areopagite. The Vasholians, halfway between Tip A and the racial Coldron. Is it 82,000 years that we've been recording history? You have very little idea of what is happening, but that seems a little off. The revolution came to Ravachol from Grad, in Zarath ridden potato carts. It is literally an illness. The revolution is fatal familial insomnia. A hereditary prion condition passed from the Koiko to the Occident. Enough of Tibet mediocrity. Tips CF are a museum of failed chimeric experiments and tragic lesser races like the mosquito, a grotesque mixture of a masked woman and the mosquito is born sterile, like a donkey. All they have left is to ride. It seems unlikely that two human beings produce genetically sterile offspring. You are right. You have misunderstood. Then there is the Simino Koiki Chimera. Are you sure you wish to know of the Simino Koiki Chimera? The Koiko, as you know, are very servile, especially when they meet the rich man. Racial science, this will never happen. The Simonese and the Koiko may have similar interbreeding, but enough. It is cruel to entertain ourselves with the deformities of tips. You understand nothing. To solve the great race enigma, you have to first ask yourself, what is the race enigma? You have not even worded the mystery, let alone. You need to internalize what you have heard here today, then return to me. This clarity does not come instantly. Mira, estoy ya pensando lo del camino a casa, ¿no? Tengo un 78% completado. Y ahora vamos a pensar sobre el dilema de la teoría racial de este señor, ¿no? Vale, imagino que cuando complete uno empezaré a pensar sobre el otro. Ahora mi prioridad es recordar el camino a casa. A continuación deja que pase el tiempo y una vez que interiorices vuelve con el craneométrico. Así es como se piensa. Vale, o sea que cuando vuelva, cuando tenga este concepto interiorizado y haya pensado en las razas, puedo volver a hablar con él y a lo mejor cuando le explique lo que he razonado y vea que lo comprendo, igual me deja pasar, ¿no? Porque esto de noquearlo creo que no va a pasar. 17% de probabilidades creo que no va a pasar. ¿Qué se supone que significan estos tatuajes? are generally not very good examples of their race. I am not like them. I am craniometric perfection. The drawings are precise and look true to their pseudo-scientific ambitions. One thing, however, it is not entirely free of throwbacks in the phylogenetic tree. His large jaw, for example, could be a trait indicative of criminalism. Also, his earlobes could be small. Your silence betrays your inferiority. You do not have a reply. You should enter a deep race slumber. Estoy un poco en un callejón sin salida, no sé muy bien dónde avanzar. Tengo por un lado, vamos a repasar, lo voy a dejar ya por aquí. Tengo por un lado... Vale, esto de inspeccionar el cuerpo de la víctima ya lo he hecho. Luego, ponerme en contacto con Silvia utilizando la radio de Kim. Esto debería intentar hacerlo. Antes lo he mirado y no he visto ninguna opción para hacerlo, debería revisarlo.
Luego conseguir dinero para pagar esto, necesitaba 130 reales. Luego hablar con Kim una vez que haya terminado un poco, haya avanzado en la investigación. Esto, lo de los tipos del sindicato, se supone que iban al restaurante a las 4 de la tarde. Debería también mirarlo a esa hora. Encontrar a la persona que tiene acceso a la papelera. Y luego ya de camino encontrar mi placa, encontrar mi arma. Y pensar en el tema este racial que me acaba de soltar este señor. Pues eso es un poco lo que tengo que hacer. Entonces, no sé, podemos a lo mejor el siguiente paso, ya digo, no voy a avanzar ahora más porque porque ya se me está haciendo muy largo y quiero ya cortar. Pero creo que mi siguiente paso, mira, hay monedas ahí en el suelo, luego las pillo. Creo que mi siguiente paso ahora puede ser visitar la cocina porque a la 1 de la tarde. A lorry stuck in the traffic jam. This big, heavy grad-made machine is well kept for such an old A la 1 de la tarde se supone que abrían la cocina, entonces a lo mejor en la cocina puedo preguntar a alguien si tenía acceso al cubo de basura. The windows are clear. They've been recently washed. You can see a lorryman's cabin with personal belongings, stickers, insignia. The back end of the cabin has a small perch to sleep, large ashtrays. There are several suns and wheels sewn. A book with ragged edges catches your notice. The front cover features a large, muscular man. The title reads, Man from Eelmdal in the lost city of the Pygmies. Racist nationalist paraphernalia. Not unusual in this part of town. This is our guy. The driver has adorned his space with a substantial collection of peculiar paraphernalia. Proclamations about honor, strength, and purity are likely, yes. This guy's proud of who he is. Drapes it all over his machine. A ver si hay algo más por aquí. Vale, algo más de dinero, ya tengo 7 reales y medio. An old monument stands in the middle of the traffic island, pointing toward the sea. It looks as if it's been reassembled piece by piece, secured and mounted in the air with the aid of numerous ropes and rods. A silver plaque on the statue's pedestal reads, I am Philip III, the Squanderer, the greatest of the Philippian kings of Revachol, son of Philip II, the opulent, father of Philip IV, the insane. Even by the standards of the Philippian kings, old sumptuous Philip was known for his profligacy. Well, he blew through the whole national treasury, starting the decline of one of the penultimate century's greatest superpowers, the suzerain of Revachol. His own maladministration foreshadowed the fall of the monarchy. During the anti-centennial revolution, an end to his family line and the monarchy on the Insulindian Isola. Stories have it that he had his bedroom converted into a treasure chamber, where he stored unfathomable wealth. Krugerrands, bars of gold, ornate weaponry, armor, and various chalices. He called it the Sol Aurum. It was obscene. There were whispers he slept on a huge pile of gold-dipped feathers, like some obese dragon, instead of a bed, like a normal person. But wait, you haven't even heard about his fabled cocaine addiction. You see, old Philippe wasn't just good at squandering the national treasury on gold and ceremonial weaponry. He was also a prodigious snorter of nose candy. Not just any nose candy, though. We're talking Royal Philippian Blow, allegedly twice as potent as the stuff you find nowadays, and purple.
Philippian cocaine was purple. That's what the revolutionaries said 150 years later, right before they emptied out the royal mausoleum and dumped His Majesty's mortal remains in the Insulindian Bay. Beneath the cold waters of the Insulindian Bay, thrown there by the revolutionaries after they cleaned out the royal mausoleum. The original was blown apart by communards, then further damaged during the landing of the coalition's airships during the turn-of-the-century revolution, when Martinez was leveled. Most historians think the coalition's hasty landing may have ultimately saved the statue. If the communards had more time, they would have reduced it up to even finer pieces. Some years ago, a group of liberal, artistically inclined individuals, designers mostly, thought it would be ironic to restore the statue of the most wasteful ruler of Revachol. And the statue is supposed to capture the moment it was blown apart, like an instant frozen in time, a rare butterfly trapped in amber, floating on a sea of shit. Neither do people in Martinez. The statue has proved to be controversial. Philip III, the Squanderer, however, with his bronze face up, not that he ever did in life either. Vale, ya digo. Voy a dejar de momento por aquí. Vamos a guardar partida. Guardar. ¿No he guardado? Vale, entiendo que ha guardado partida, ¿no? Cargar partida. 21:33. Vale. Pues ya digo, no sé, un poco... un poco lento el juego. Me parece muy, muy, muy lento. Me parece interesante el concepto de hacer el juego narrativo, de investigación del crimen y tal. Pero me está pareciendo muy lento. Y esto último del rollo este de la huelga, el tío hablándome de las razas, me ha como sacado completamente de la historia que estaba haciendo. Y he sentido por un momento que he estado como 20-30 minutos leyendo algo que tenía la sensación de que no me aportaba nada, de que no tenía nada que ver con el resto del juego. Y la verdad que me ha sacado un montón de contexto estos últimos 30 minutos, una hora, todo lo que ha sido relacionado con la huelga. Como que me ha sacado completamente del caso que estaba intentando resolver y tenía la sensación de que me estaban soltando un rollo que digo, por favor, sáquenme de esta conversación. Es que no me interesa lo que me está contando. Me está hablando aquí de razas, de no sé qué, nombres ficticios, que tendrá su... A lo mejor tiene su lore luego y tiene su importancia. Pero en este momento que me lo estaba contando es como, tío, es que estoy investigando un crimen. ¿Qué me estás contando? O sea, que entiendo que puede haber disputas en la huelga, ¿no? Porque los trabajadores quieren trabajar, no les dejan, o que haya podido haber sido un crimen racial, porque hay tensiones y tal. Pero, no sé, me ha soltado un rollo, tío, que ha sido como, joder, por favor, ya basta. O sea, me está saturando un poco tanta información. Y es eso, que al ser un juego también narrativo y ser un juego que no tiene tanta acción, entre comillas, o esa narración es fluida y me va contando una historia o me va desarrollando algo importante que me va manteniendo la atención, o si de repente me tienes media hora, una hora soltándome un rollo sobre algo que tal, es que me saca completamente del juego. Entonces, ha empezado el juego gustándome mucho, pero sí que es verdad que era el último momento. Ya digo, me ha parecido como súper aburrido este último momento. Entonces, no sé, también es eso, al ser un juego narrativo, al ser un juego que tiene muy poca acción, no sé hasta qué punto puede ser interesante streamearlo en directo. A lo mejor es un juego que juego quizá fuera de cámara, si no tengo nada que hacer y me apetece algo tranquilo, a lo mejor lo sigo jugando, pero creo que en directo se me hace un juego, ya digo, demasiado lento y por el momento un poco aburrido se me está haciendo. Entonces, no sé. No sé si seguir haciendo directo. Ya digo, a lo mejor si me apetece lo termino. O sea, igual sigo jugándolo y lo termino. Pero en directo no creo que lo vuelva a subir. Pero ya digo, me parece un juego muy, muy, muy lento. El tema también de que los diálogos los lean en inglés
y yo al hacer el directo en castellano y hablar en español, también entiendo que es eso. La gente tiene que estar pendiente, tiene que estar leyendo. No puedo leer yo por encima de sus voces porque sería muy confuso. No sé, creo que es un juego que me parece muy interesante el concepto. Ya digo que visualmente me gusta mucho cómo se ve y me parece interesante la historia del crimen y que tengas amnesia y que tengas que resolver poco a poco, ir investigando y descubrir más sobre tu personaje y averiguar cosas sobre el crimen. Me parece muy interesante el concepto, pero creo que para jugarlo y para streamearlo en directo, creo que no es un juego adecuado. Ya digo, lo jugaré seguramente fuera de cámara cuando tenga tiempo, pero no creo que haga más directos del juego, ¿vale? A menos que pase algo súper interesante o que en un futuro, a lo mejor cuando termine el juego o el último episodio, cuando vea que me queda poco para acabar el juego, a lo mejor hago directo y digo, pues mirad, he descubierto esto, tal, y os cuento lo que ha pasado en el juego, si me ha parecido interesante, pero creo que para seguir streameándolo, creo que es un juego demasiado lento, en mi opinión, ¿vale? Entonces, no sé, ya digo, es lo que creo que va a pasar. De momento ahora prefiero los próximos directos jugar a algún otro juego más interesante, algún juego más dinámico, que yo también entiendo que tanto para mí como para la gente que esté viendo el directo es más entretenido de ver. Y ya digo, este juego pues, no me disgusta de momento, pero sí que es verdad que se me está haciendo demasiado lento y ya digo, creo que no es un juego pensado para jugarlo en directo de momento. Entonces, nada, simplemente dicho esto, ya digo, por otro lado me gusta mucho la historia, me gusta mucho el arte, pero lo que es la jugabilidad y lo lento que avanza la historia me parece un poco mal en ese sentido. Pero bueno, ya digo, es el estilo de juego, o sea, no quiere decir que sea un juego malo ni mucho menos, hasta que no lo termine eso no lo puedo valorar, pero ahora mismo es lo que pienso, ¿vale? Entonces nada, mañana en principio jugaremos alguna otra cosa, ¿vale? Tengo por ahí muchas cosas pendientes, ya digo, continuamos con el Monster Hunter. em, Tengo por ahí el Last Faith, tengo el Lords of the Fallen, tengo... no me acuerdo, tengo un montón de juegos por ahí pendientes. El Outer Wilds también es un juego que me parece muy interesante y que quiero jugar. Entonces quizá puede ser una buena idea empezar el Outer Wilds si veo que me gusta y me apetece. Ya digo, no lo tengo muy claro ahora mismo, ¿vale? Entonces mañana, pues como hoy un poco, en función de lo que me apetezca mañana cuando hagamos directo, pues jugamos a una cosa u a otra, ¿vale? Así que nada, me despido por aquí ya, un saludo a la gente que se haya pasado por el directo y nos vemos mañana con más. Chao.